AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Kilmacud and the Croke Lonathe is still Ergine Kerins O'Rahilla Idrali agus tá na Takahori Taka and so Gapurk and the Croke Tranona Quay Scobach a shade and Isha roll lighter a bit Annie Akragoni a Kikala Gahora Hoshe four and so freshen Shay Hay Marton Heish and the Gara because I'm doing an ish na forna a Horanahan Div Tashid Egg Marcus O'Bochala. Well, Mahasha four his and son of a heel Hasha and he's four the foes who and saw him. Hey, Naga said on Miguel Precht the lesson walk. To saw me like Kilmacud and the Croke, to saw me left for Robbie Brennan, Agus Neilane, Arhu and Necher, Dinta on Nainor Son and Nech Irina Shachna. Shovelin Agus Diaz, a Laura Hurt, Kerblin is Vehid ha Shovelin, Blian is Truchat ha Diaz, Nartahiga, Leshna Dubs Fanam Lenta. Mad Leshna Tusse ha Ashru of Vine Offach, Agus Kimit Kean O'Connor attacked the Stach and not Tom Fox. Ní chear go mecha in únarin mar Cian O'Connor hosa sé an láfiar bhí sé anamha a gcuine na dúnta. Thag a chéine treis bheith caint bheith Kenny, Fé Mullen ach go háirithe fé Shane Walsh ach an féidir le Lehady Cunningham agus Horn an sa láthar a chur fáil. Well, Maidide le fuirin William Harman mar se agus asrú a bhain an fuirin na hosig an láfiara agus tagan Cian Sayers isteach an oid Geroid Savage na tusa ach maid leis an Nainor sáhos a bhgóir amachcha it's an Nainor céanna an mécharin na seachna. Ross O'Callaghan captain na fórne a rim na Carnoige a béisiú de chomedig súil Shane Walsh. Sna tusa an tahrú son a Lewis, Cian Sayers siú de tusnú an oid Geroid Savage ha chul car sticks a chuine Barry John Kane agus an son an fachach mór Tommy Walsh Ibra Cahardeg ar a rom siúd a be Theo Clancy nó Rorio Carol Bader a chomedig súil siúd. Cad Chiapan Tommaso Flaherty fin Gown Orhas so Tommy Walsh Shahan Príomh Dain Share Theo Clancy Shahan Long Cooley Conna Saveg Robbie Brennan Trish Alina Long Cool sin a structúrú chun arahurt the Tommy Walsh. Well Theo Gandau sin Timiroide sóige háige na Croke Arda Miroide sé haine sé steach go canis na héan na blian sem Kerin ha sé téistíana anabhahim líana son go megur cosanta big teampoleide choma haineh ach beidir má há sé a jablódí a dís Rorio Carol a bogusteachán ach bheith anmhaín go mas an letseo. Barry John Keane ever a 3D again Kerins O'Rahilla Farah Tresh the vegan Levelis Irda Lekiri and Tahi Taga shoot by Shatocht nach meg? Yeah, gan dauder be agus by shit Lord to spont is more a horse do no I work and Croke fresh and touch up the lawn or the end of touch up the cool oil touch up the score oil agus by she harvest half and accolade Tommy Walsh and Lena Long Tose and you the Kerins Rally. Yeah, sin Shannon Dora Wine, agus Shannon Dorella Craig Diaz. I gimmert form a hail bather, nach will she have much. Carta Fada got to be healed. Has she gimmert Kahunta Fadam Liana, Gach in Illuchleheim Liana, has she Nisana Hammer Vishan, Claremission, Mesher David Morn and Yov Nadar, Ach, Big Jabig, Kerins O'Rahilla, Esha Havarkal. Now, didn't it through a V and Asna, because the Tashta, like as Martian de Honigawala, doesn't the Clahi, Isha Jack Savage, a V in Dubai, a Hoshe Sawala, like Tamal the Hachtani and Ish, and Gaurosh Ishingo will couple Shachten session train all the Kurishtak again. As Rud Moore, the Kerins Rally, which is while you're a couple Shachten, a vague train on Listen Club, is just a vague Immers Pell. Imrod and Kate Scott, Toshable to Garford the Yen of Angok Hus, August is Brelish, and Leroy's Jazz, Ishal, of course, Jad, the Barry John Freshen. So Imrod took the Kerins Rally Freshen in you. Okay, so Shane Walsh has Luerta got the Hamashak, so Cunha Ella does the Croke and Farsha Hugh Kenny. Shabby, we kind of slow ahead in the score and has Skiltistach again a Croke, Agus count on the phone and there's an awful more on score in the Skiltistach, non tackle all being a shoe of Mohog Fengorta, shut count on the Hemidides Farako, ni more on the score in the key to Tachtwig, find nobody and let's tackle all their fad. Yeah, look, and Lorna Park, a Besha Anna Hocht, nach well, like you know, and Farsha, David Moore, Bader, Tave me Cartas, the Trochadi, a foes Anna Efachtach. Éfad gur fad agus éféin agus Craig Diaz le céile inniu by sé simúil ar fad. An cean go líidir éféin agus Tommy Walsh freisin by sé tábhachtach de Kerins Rally inniu go mai seabalta an Lero Juiceáid Gerty Bark an Croke. Beidir ní bhaid sé grip mar a bhí sé ach ag úsáid an Lero níl mór an instantíir atá abalta na rudí dhéanamh atá an fearseo dhéanamh. All right, so ni following in this to Sachna Himmer, so Mark Carter and me Kutsa Erdush, the Lev Mark Leha. Cain chance at I go Kerins O'Rahilla cave egg gimmert sa cléthe canish gan Kaikisha. Well, tá sé Jackar bua Kerins O'Rahilla egal gan cool.
Matas Yabelta pass card across Jack Tommy Walsh, Matas Yabelta and Engak. I'm sure couple of Urni Vewas so got a har shaska bomacha Tommy Gol August Galager like Kilmacud and Croke. Yeah, and Vaig and Lane chance go Vaig Kerin or Rahla Galore than Televillar Park con frustrachas Hurtach and Nimmer the Croke Tommy Walsh here stick agus bua oil. Well it's all my scorn Tachto Kerin or Rahla go made a give kicking the Sarah Tachto Jack Savage no mark na bucht and ige Tommy Walsh ach has spruke na Croke in sin over vi ha ga right ige Mark Marjauler and dachlo dedig ha che Immerton sa Neil shed cheslig don up dressura ein score gal on nimmer kiad le ni sin spruke of dovin fel 100 kiana yanov Ní cain lam riamh go raibh an óchéirí a teachta Shaka Park an Croke agus Bertar Nana Líse herá nach bhfuil chance Gary cadé do thuair an fé agus bhfuil tú an taobhú le taobháin bhile. Tom Lynn le lads le feráilte na Croke tá siad turas eile ná Kerins Rally inis ag fécinn ar an Chesus an seo freisin tá siad ag smíanamh faoi rudí móra agus just ar héh form tá siad ar level difriúil so na Croke domsa freisin. All right, well beg le feiscid mar sin so mar a deirm áirte lethe canis na hair na naig McCullen nó an gláne se an dúistas na bútóirí ó sé ná doing aige hart ar a géad le Marcus ó Bóchala agus Édán McArdles. Gurmag de Vihil agus well beg nómad cúin se goin an couple of second ach Édán tapig chútsa an then tíon dú leis an drúr an son agus scorreg na Croke go bheith an lá. Ja, stola me dúirt Gary Syson sanné ha na Croke go gimmert ag levéil difriúil. Tócha sé anna hasbántas ar fados na rallies chun tachtan éing rachtómh ach an buas mótha chun á Tommy Walsh an sunna stig más féad le cad má chuir isteach aige. Well, nómad cúnis inis se goin an so I barc an Croke Dermot Culligan a fuair bás I rinne seach na ahar le írimróir de chud na Croke agus á clia Owen agus á mid cuioine bhar a bhain Cathy ar Owen agus ar a chlán agus ar a cháid ar fad I Croke Kilmacud. Yesterday, go raibh anam Niall Cullen an fear a lár a bhfuil fear manach agus an iróid caite an áde ige Niall Cullen agus Creendír a chaselh ag David Moran ar an iróid fechan sé an áde fechan sé leistig fechan sé I dro imil na carnáide ach trasna an ghort leis. Áde heige dasan son ige Gavin O'Brien agus amach leis dro Con Barrett. Conor Hayes iwwer cuaig dégar a chrámageach gan mór an scór feitige sa chréibh chomórt scadísa am líana ganach puinte bhain scórátige stáilm ach fear a bhuan annach chud kickan na séir istig agus gan dát Savage ha go maithan an na scór na sunnach aim siú an son na kickan na séire anna chosint an son Kilmacud na Croke cha sé cailte ge Shovlin feite haar nasha so agus ag Savage ag sin ché deisir scór mar se ag firchéirí a cha chutha ar fórí le cup. Ja, agus simúla stocha Theo Clancy ag feire Tommy Walsh ón gabhaisteach agus ón déhheile sé Karma Caffey atá feire Shane Walsh so ní léon dótach go meis strúd gnócha an ómh. Shane Horn fearí fáile ché deisir scór de Kilmacud na Croke ach an ceansan me ar fóríl chuma ceann ar éon mar se ó hebh na fórne agus gan nach neomat mithe an so barca Croke. Ja, agus treis na nollag tógan sé tamalín socrú sí sa gart is hasagum go bhfuil chluhídú chlánacha immerthe an dair an so ach ní hen rud céanna agus gan dát immerte barca Croke hána canílacha gomach an cadach an cuimhlinn so timppla lára ghart be sé cinúnach. Anna Sean Buite and son again David Moore and Count Topic son Toke again Curistach again Joe Savage Nish Count the Shachar him in the Carnoga Hasha Buite Walsh Hasha Tresha Horrifoil the Barry John Keane is on here score fight to August Vimer kind Mission Glam must fade loss a lot Horrifoil the Walsh Dinna Sherak Sinné ach féchar sonda gramú agus hasad chó táchtach de chéirín ó rahile le blianta fada David Moore agus Tommy Walsh agus sinné an tactic agus cai séad an spás riimiis amach a chúna síos ach anna chreidúnta na rahile ní le cháin ómad methe a chaisiad scuiteach aige. Well, sinné goin Tommy Walsh Ceirh blian is trechad Seoir Sean ar an banéal chomá gan dát mac le Sean a dimmer fan am líanta le Ciarí agus
Tommy Walsh bhí sé caintlis na meáin a rinne seachtain agus an bród a bhí go rairigh lo Creabh chomórtas na mún a bhré lo. Moran. Pass Garrett and so draws Sayers. Agus cumada siad Shelliver ní roid. He is fuin and so ha Páric Nínan. Shane Horna cumad súil héir a siúd. Coffee in ish a trá leis. Far Dubai. Should pass all in isteach an son. Agus a sé counter higadas aga Barrett. Ach gadaíocht úntach ó Shane Walsh. Far na gailí here and son. Nei buinte for sé gluthe canis lion. And héad Shelliv da siúds trí nómat methe I barca Croke. Rory O'Carroll. Bre leis na caide Gavin O'Brien. I dúg stop a chur leis. Diaz. Aidan Jones. Shovlin, stop Curta le siúd. O'Carroll. Agus Shochuin, Dan O'Brien. O'Brien, bra compórdacha trá leis an farsa chomá. Shochuin Diaz, Shochuin Kitóg Diaz. Ach lagíirecht ach fé ardhrú. Ja, mór na cumad súil géir an son agus rallies déanamh go más sos go dtí seo sé de gobarú go tréin a fágan Berta Stig. Tommy Walsh agus Conor Hayes ach é de gobarú an a chroig team sa tréin lár son agus a cíníd an dain séir an son le Diaz nuair a hen sé tíad an lár agus caithe séad an istócha an spásar mis an báda amach a flúcha an óh. Ach anna ruair ó Dan O'Brien an land cholí ar chléide Kilmacud an a Croke agus snuch sé greibh Diaz Slán he leistig. Ach lenne cheart a thuirt amórn chumad sé súil géirear. Tá hí le Diaz le á clia. Ach ní sé treis bheith lo le tamil. Ach bána le éir an búitige fé siúr Pat Gilroy a gáhíle sa héineag. Bhí mar caintrim se chlé céich meadach súil Tommy Walsh agus fé láthair. Sé Theo Clancy á na hánta agus bí caint fé cécho Cruig Lloyd cecho Tegar cecho Aclias a Tommy Walsh. Theo Clancy Shasta na hánta an son dan agus a chuma céan an bharrógo Kilmacud an a Croke. Ja, far mór lád ní le an dát na le ach an gluchas a haige Tommy Walsh né an rud a bhím se far amachta rud a bhána se bheith ábalta doling le leis go is a ciúlach. Venture níos cúmpórdí dá menim róga Robbie Brennan dámach Rory O'Carroll here an son go mach Michael Mullen leis ha sé puchas Jack Savage ha sé sin samú agus Sticky Mickey hugann sé ar an bharsa stola mós a Kilmacud so and council Búteach lagíocht an son ó Jack Savage agus Conor Ferris sa bhaide de Kilmacud an a Croke smachta higadasige Aidan Jones in ish. Jones leis na so gesteach sa spás os crór Hugh Kenny Bert Churhairige siúd an baine chomá Jeff agus Rob a ha Hugh Kenny in ish in the roid in the hlaigige ha Hugh Kenny a sé sláin a sé glic agus sin sé go má Shelvich mad in the roid an son Dara Mullen Rory O'Carroll in ish spásige a Shane Cunningham leis digda Shochuin Shane Cunningham, captain na fórne Sláine leis dig draw Andrew McGowan, pass eile draw Horn Eashel leising Gitog agus well Shane Horn bheith fá súil le báide ó Horn an son. Ja, simúl hí deis an son agé McGowan a faointe hógan ach ní raibh sé bhaid cai sé ar thór báidí an so luas a chluthe gan dát ha cór na gaotha taú le Kerin O'Rahil an so si chéad leach beidir gur cheartmh na pointí a hógan fach point an son an a háchtach dóibh. Well, Macasaul on Cluthe Canis Creabh chomórtas lion agus an báide Lewison a fuór Shane Cunningham a gcuine na dúnta ach ag an buinte agus Shane ómat methe siad cortha na mún cuman ó Kerin O'Rahil a há na mán na mahasa agus an íireach son agus é sin dianta go das ag Cian O'Connor Ibar a hochtéag tosnú in jobh ná Tom Fox scored das week. Ja, agus sin éon cheann a bhrisio an chéad chad an óbh bhrisio David Moore agus simúl go bead Kilmacud a fiúchsos an brise son I trá tíad an lár agus caiigh lead na hrálaí a bheith níos fearr faoin mrise. Shane Foley sa bhaide agus sin éon rairca os a chóir amach aige capín ó chahabhaige an ghrian na huile mór na machta náide agus an na gháil ar fad
agus bhí Tomás a cain féin cogus son a bheith I lár a chuirt agus godísa ha gairí go má go hanamha le mórn agus thór. Ja, agus bhí sa fechant ar an gréibh a géirí am léon agus ní dólam go bhfuil fear lár Parker níos fear a géirí ná David Moran agus is cuma cén ní se haige ha sé ábhat an chada ach nóhús an éir úsádan sé ha se anna clist ar an gad agus sin an tíúch ramú glánaige David Moran an óbh. An sioflan a dírig an ceanson a bhriseach an Mark Tócaige cíimiid an som a gawan tacht trasna Barry John Keane agus well beidir smut an á le Keane an son ar chaise an bhróigus é titim ach nach cuma is a reiglis an immert hín réitóir agus an muir taimhlínas ásta chóin leis sem méidech nach de sechuin horn de ser bháide ag Shane Horn ó chéanamh nis Shane Walsh a fechan leistig a Cunningham a sleanúir leis a Cunningham a sleanúir chlé ha sé fós ag a Walsh a nisige Cunningham captain na fórne an Garda an scór feite ag an Garda ráfuinte ag Kilmacud an na Croke agus an chéadúr am Ranóna ha siad mé chun cín. Ja, agus an chéadúr agin Shane Walsh iscin chomá agus cíimiid an luasa haige agus dachar a bharcáil is féad leis dul ar dhéisnúir clé ach an farsa anna chrín de Kilmacud a for seanna bhád ag le Canislein Shane Cunningham. Well, nar bhrá le John Dowling agus Pat Healy, Shannon Dúry, cuman ó Kerins ó Rahile, Arlín na Fearna in Ishach, nar bhrá le son a bhean som Ranóna agus a glob a goman a dhéiscint I barca chlócaig I gluthe le Chanis na Héirn agus Seochuin O'Brien I trabhfuil leis rial an montáiste ige scór feite ach tucamíd ar nas den chic séir son nach mar bhís rán son le Héirí Dowling agus Healy a fechan isteachan sa bheith brásás le cata feice go dísa acu. Ja, anna lá brodúil don chuma ní léon dótna le son agus is tócha starúntaach a buint le Kerins ó Rahile agus an fear son Mush O'Brien gan dá timrísa gan a bhethar agus anna bhíanach san airsan ar rihin sé línta díreach anna achar é stad agus de sin isige ó Rahilig dul ar chóscór. Well, mar Lawson son John Dowling a bhuaig creibh chomórtas I léir na Ciaran éidir chuig a chuig Pat Healy ar chahirirlach an choman agus nar bhráil ó bhean sa ach lá bródúil dá glán agus don goman a bhean sa barca chrócaig an is Savage á thocrú héin á bhla san leis an nasóg agus muid ar chóscór an sa I barca chrócaig agus beag leis den nómat mithe. Ceann Garrett Token son ag Conor Ferris. Rory O'Carroll. Andrew McGowan. Leis an Noran. Dúrgan ceann san nach chuirteach ar dinach foul dinach. Agus mar chiimiid an son níos mó den seileamh ag cuman ó Kerins ó Rahile. Ach muid ar chóscór ar chlár a scór. Be Dara McGilligus a tháinig trasnar Hugh Kenny an son. Ja, agus simú a bharcas an son Kilmacud dul garad ón gicamach a stólam go diggin séad an túncrathaige David Moran an son timp lá a chuirt agus takeíoch maithe gáiltaige ó Gavin O'Brien an son amach Kilmacud a sásta dul garad an son leis an gicamach. Sin Robbie Brennan an son, banistóir Kilmacud an na Croke, fu sé héin bán a greibh chomórtas á clíaleo a néideag nóchas a hocht. Bhí sé mar imróir agus mar banistóir an son gúnta na mí. A chéis mar banistóir ar Kilmacud an na Croke mu de fechint ar Diaz a tuairt fé scór ceann mór ard. Ach ceann ha mithe ar chlé is ar fóríl agus sin trí chin inis ar fóríl do Éireann Robbie Brennan. Ja, agus creúnta Kerins ó Rahile ha sé de plúchan spás ó scór an dí an son agus dachar de Kilmacud an caiideach ó brú isteach ach I de gobar go díon díhalach ó hús a chluthe lead na Rálí. Shane Foley a ríist. Bóla na caide amachchan sa I dro mór na dul náir leis an dorn an orsan nach darig le Rory O'Carroll an dorn nach chuir leis an líróid choma. Hugh Kenny a ríist a ha. Leis bheith an eáilach lu go más a chluthe sa. Hór. Shane Horn a chur brú ar Hór. Diaz I duna bhisteach son ar ach dairg leis an ceann na chur I dro Padraig Neenan. An le chulaí ar chlé, se chuin an lá chulaí captain na fórne Ross O'Callaghan. Fé bhrúan sa cai sé bheith cuaramach agus á seileamh na caide cailtige.
Yeah, Sinead tactic Varkish has the Bruce Sir Kula Kerins O'Reilly. It irrigate the Bruce Stachan son of some Cadicamad on Dave Sudden Gort. Nishal Curhish Dro Cunningham. Shachuin Dara Mullen. Dara Mullen Leshin get the August on Head score. Umranona fight to Egg Dara Mullen. Yeah, agus on Gickamach has the Shas of Dierach Rimish David Moore and Unisnach Fedlish Rich on Keen agus Dierig Machtenardus na Frach agus Hashe go Brudov agus Dierig is toch a huncher a laidu and son team Polara Gort. Rishin and Rarka Osachoramach against Shane Foley. The score Dessens on the Lantasach Kilmacud and the Croke Dara Mullen. And Hawaii their father Darren son O Gavin O'Brien agus on kicks there. Buitige Choma. He's David Moore and a Dirgan counts on a Hogan Gatapwick. Shovelin a curse stoplish. Gumig Lahach Bader. Nish Tommy Walsh agus Sinead Glickas son Gravedon. A kind fe o Hane of Theo Clancy is Shasov Lesh. Real and Vantoshte a cut. Donan Vantoshte Tacht agus Tukumid a rash. Agus beg Deshan so Kinte ag Jack Savage. Yeah, agus find Jack Savage for a 4 a chud score na o Chicken a Sarah Anna Chreener fad agus Nieta shed of Kimid and son and Lavestig and Glucas son Kimid Lav Tommy Welsh Gramu Lav Theo Clancy Stachig Shin and Glucas Cartigan rate or Vishe Derige Haring Cheer Serki Kivio nach just a Nart agus and Glucas son agus Fioin and Glickas son Rimerson Edon Vider Goal in her hole in a Guside and Cromon just con Theo Clancy a Charasa Vule agus a reached on Hedley Royd son of Wochent. Nish Jack Savage Rahor Garoider and Banel Choma agus and Counson Buitege Savage gan thrower bit agus on with their whole score reached Trish Kerins O'Reilly day against Barker Croke. Yeah, Chapara Clehana Hanavach Tashe Oscailte agus Stolum and Kifana tactici Hanahan Kilmacud dul Garrett Leshin Gickamach Beshil Dergan Chad a Rissos in the park agus na Rachainchen and Chad Huas on Brew and Sonny Kimad or Rahale Derige a Hogan Tamach agus Hashe Anahimul Marchorix Oskadisa. Cian O'Connor. Point to fight to get O'Shane of O'Connor and Macht Leshy Deergan counts on the Churistach Dro Kenny. Ach Garhamach Gahanava against Gavin O'Brien. O'Brien, Goody Moran, Ishelinson, Idro Carl Mullins, Fevru, Agus by kicks here and saw again Mullins. Couple of kicks here, Gandarava Yele, Egg Kilmacud and the Croke again, Donny Veg Robbie Brennan Rohostelation. No, ni dole me agus Neil shed abel to Shane Walsh Hurchistach and immer ta Herod Hoscom Gulche Lua Fos agus Oscloig na Barney ach da vete O'Reilly Cadden a topic of Hurchistach Tommy Welsh Haas Boss and son Stig Rimishamach agus Shock Yaunaka. Some Bultistachaka. Dorn Correlation Roidiga. Michael Mullen. Diaz. Tinta Gadasiga Shlanu Lashtig the Barry John Keane. Shane Horn. Fechin Shalashtig Cowell Kenny. Shochuin Kenny. Hugh Kenny. Ryan Spashiga. Nishla Shanasog. Tinta Gadasiga Hugh Kenny. Shinnon Head score Ranona o Hugh Kenny. A Chasha Trishva Anna Ekala. Yeah, Anna Fassistach. Kimi and Son. Annie Aso Diaz, Luke Lassie, den Skach, and Kadestach, Stolamo Cunningham, Stach Sakun and Sungadi Kenny, Vishe Dochretter Fad. Foley. Schley Raisha. Kamrisha Shisha, well, Sunks of Raum, some fight Gavin O'Brien Bader. Yeah, vi an tarlish. Stolen Will and Cartigan Raitor, Horshain Love, me Cartin Ardach, Gavin O'Brien the Vidian of on soon come Boutason. Farishin Marchad, O'Shane Walsh, Kush na Broig, Usaitig, Gachene Kappa, Gugurach, Stach, Dro, Dara Mullen, Ach, La Kush na Broig, Horshe, Dro Cunningham, Agashinan Catruir, the Nish Air 4 Real, the Kilmacud and the Croke. Yeah, Beidir cheart of Shane Walsh Churistach níos congreed on Vod Suskadisa ha sé mohar an Glihan agus ní dolamach go bhfuil an cad fiige ach boutanú ró so nuair ha imróir don chaidan son a god cadú é Hurchistach san immert. Foley Machadro Moore an Orsa agus foul Kinte an Orsa David Moore agus an adog Shete ag Niall Cullen. Savage Shlowny and Sheleshtig the Aidan Jones foul o Aidan Jones needs Savage Puk sauce the leshin
agus howláin go raibh Niall Cullen Saugady Jones go make focal ge in a chuis. Ja, agus an cartigan réitor, bhí sé sin isteach bhí sé go raibh Savage mithe isteach, bhí sé slán le stig do dag sé an lábh stig cíimiid an sathe. Agus bhí talamh riimiis amach an bótas an damach sé slán an cín, agus is tólam go raibh is Hayden Jones é sin. Simúla góin is féad linne an réitor Niall Cullen na chlos agus é a mon córáite an son le Barry John Keane is ráiles, listen, he didn't pull him down, he pulled him back. Sníad na rialacha, ha siad ar olsa go héin chum eilm héin. Idir Barry John Keane a lorg an corta dove. Nis Savage. A ha crú féin. A rá fointe feite go dísa aige. Dá cheann ó chican na sére. Savage. A bhólas an isteach i méal an bhaide agus lagéireacht ó Rory O'Carroll san leis an tahiar fada haig an bharsan bhfuilach nach sé an líróid san in a láimhe ach chuir sé an dorn leis agus bhí bheag ná fuair ó Kerin ó Rahile scóras. Ja, agus ní hoca an farsain rá mé seos na himróireach ag míú na cinnethe agus is tólam bhfuil sé sin táchtach de réitóirí mínig de chinine as na himróirí duine sé a rugar é agus is tólam gurn sé ar suanas na himróirí níos mó nuair bhain sé míú ceart. Aidan Jones treo leis náirtspáisio sa chóramach aige. Seo chuin Shane Horan. Fear na citóige. Machchan sa I dro Cunningham. Jones. McGowan. Goody Horn. Las mud an D. Horn leis an gitóg agus an sprioc aimsithe ag Shane Horan. Gachéan scór tá Kilmacud na Croke go nimmert. Ja, agus go chéin tosí sé scóráil do bhanis seachas Shane Walsh agus cé cheapach son riimiiseach lethe ach a bhd éir numrachas spás an bótas an ige Shane Horn. Ar an brú a tacht lán chulaí agus captéin ó Kerin ó Rahile. Rás ó Callan fé mar bhí é dá na rá Kilmacud in na Croke go chur an brús an ortha go háard suas an ghart. Agus ó Carroll I ddírig fnachsach Evelyn son is dinta go maithige ach darig le Cian Sayers in líróid a chur a dro Moran. Pas das ó Moran ach Rory O'Carroll in a haunta siúd agus góla bra feitige. Ja, an lína cosanta anard suas go dtí seo ag Kilmacud agus Croke go má leis na tacticí ach dobre sé dómh an bótas an Rory O'Carroll an a bha dí heileh úntach an bótas an. Dan O'Brien. Dara Mullen in is puinte gedísa don láta sach. A sló dro Dan O'Brien. Slaschéim. Gudí McGowan. Leis an nasóg. Nart spáisin is ag Michael Mullen. Seo chuin Cunningham. Puinte treis 8 nómat don Shane Cunningham. Ha sé treo leis. Ha sé sin búiltas. Ha sé sin búilte go díal ar fada an scór an le beidir ó Shane Cunningham captain Kilmacud in na Croke. Ja, dahan Michael Mullen go raibh sé séir ní raibhéing racht fethe tucha slachta sa deire tháinig Cian Sayers solchaig ach níor leag sé lábhar agus hascom bhfuil sé de cimad le héadí Shane Walsh ciún Kerin ó Rahile ach cá sé súla cimad ar na himróirí eile chomá ha sé chócrín rud a léirithe Shane Horn agus Shane Cunningham an son le right nómatí nuas. Agus snuckamar sa chluthe canis lein chomá don ar hugtar spás de fuair ar nós na Croke agus féidir de máiste dhéanamh seo chuin Walsh ha bert leis stigde Walsh den bhisteach ceannaí se le dro Kenny agus an a habháil ar fad ó Shane Foley ach bhí an Illan son 4 year agus bhí Cunningham leis stigde Kenny. Ja, bhí sé sin chós táchtach an sábháil son ó Shane Foley. Kerin ó Rahile gimar amach amach sé sin metheisteach bheith chéar ar a stólam hénig bheitís go mór chun cín sé faointe chun cín agus anna hábhálan san ige Foley ach an brise buat an bóta san ige Shane Walsh agus ní raibhéin ning reachta. Mar bhí rán san na gluthe canis creach chmórtas lein na dúnta thugadidir annach chud spáis ar fada imróirí Kilmacud in na Croke le héadí Andy McGowan le héadí O'Connor agus dhéanaidir rac agus ag an buinte sa ha cuman ó Kerin ó Rahile fnach siar agus a tuairt an spás an de le héadí Shane Cunningham mas snuckamar an na skillan ag na leidna socha na scórnas an na cháilt. Ja, agus simúl ha sé méthe garad le cúpla kick amach an sun Kerin ó Rahile. Ha Kilmacud a sásta ligin dómh an cad a bhuachtint an sun thuas agus an sun a brú a chur ortha. Is tólam hénig go meach Shane Foley níos fearr as darúd glaní ana bhar sin agus an chad i lascáil amach go lá a churt.
Tá mór na buach in na caide. A cheeking glan bóta agus a rá ceann bóta Gavin O'Brien, so churamachú he. Shane Walsh in is bóla na pelle. Ach an Counson cur chléis fórí. Cúicín in is fórí de Kilmacud na Croke. Farsper de srí fointe áfach. Agus an fear son réúnta ciúin ach an chudéile duine bh Ja, sin égadíireach é agus cadí enig sin fólaí an bóta sa stólam go raibh sé fada. Moran agus Tom Horan mohan son Laura Hort. Bake fight ag Moran agus dog sé níróid. A chanis féhrú ó Shane Horan. Horan fós a fnacht leis. Agus deran a dog séite agus an kick sér buite ag a Moran. Nis Barry John Keane spásige ó scór Dan O'Brien. Dan O'Brien is stúr agus ag lúrig ach Barry John Keane a tuairtfé scór agus an Counson curtha trastan bhaide agus chlé is fóríl agus gan éon scór nis feite go le déneomata nó sédan hí an scór san na testáil beidir. Ja, bhí sé ceart go beidir chasa isteach ar a chiatóg an bóta san agus ilan níos fearrí anamh do héanigach. Cíimiid an son Aidan Jones agus is tóilm Con Barrett a dul an áirde agus sé ddíirgin Counson a bhchan deach bhí Tomás ó Flaart a caint trimis an chléthe a don maidir leis na kickan amachcha sa agus neidir raibh mórán ag eistin sanach gis cinnte droch rascart an vertica. Ja, gólan na stólam, gólan Jones an bóta san beidir go deach sé bheith droblód an sa stólam. Ach maidir leis an pointe san íon Tomás trimis an chléthe a don na kickan amachcha ó Conor Ferris é ddíirgin na líróidí a chur I dro an Dave Lína a chuanta hágant róchongracht an rasúr agus nuchamar an sunna bhí sé bhadró jacar de Aidan Jones an Counson na gáilt. Ja, pointe má déanta get Tomás rimis an chléthe stólam Tense de fada stach sa lár agus sun brisin sé de Jonah Clehan a caigan kickamach san a bheith crín. Mar nuair a hanú rithe John Dave Lín a caigan chad a bheith rótamach ní taobh hirdit agus hála sé ríist an bóta sun. Niall Cullen an cinenne dintegóteach an Council chahabh an order. Gary Sice híos ar an Dave Lína. Gary, cad é de léamh ar an gluthe go dísa farsper de srí faointe ag Kilmacud na Croke. Yeah, tá sé simú go dtí seo bhí Kerins Rally gúsáid an líróid anad lécar fad in sa céad deat nóméid ach anis taréis fithe cear nóméid ní siad a gúsáid an líróid agus tá brúigh teachtó sin tá Kilmacud na Croke ag gúsáid an líróid I bhád níos fearr ná Kerins Rally a sinna fág bhfuil siad 3 pínte chun tosaí. Gur mágad Gary. Shovlin a gcuine móran. Shovlin a chur dorn leis sin agus an Counson buite ag a Mullen. Seochuin Jones an gólan ina cheartaige. Is Mullen, Dara Mullen, leis stigda, Dara Mullen a fechant an orda, tuairt fé scór agus fé mar in sin Cunningham ó chéanamh leis sin asóg an taobh das ráfuinte in istan lántasach. Ja, ach dascar sé ar fada an rise an gahabh isteach ón réitóir agus an slíomh riisidir an luasacha go a sé dochreite ar fad agus dagdar imróí ó rathalaigh na neamganíir a chana chríocha ge Mullen sa deire hasagum go bhfuil cúicín methar stréacha chan réad ar stiganis agus hasid fáil na scórna. Well, hasúlum gwil Shanaher de chud Dara Mullen moral a chasa chudíirchtaí Noel Tierney fear na gailí a bhuaig 3 bhain ile air in na 64, 65, 66 Marlon Cholí leis an ghailibh ha sé san ospedal fé láthair Guimid gach rathair is asúlagan go ducaigh feabhsar ach Noel Tierney an cinnte gúil sé brásás le catá feiscithe go dísa ó Michael agus ó Dara Mullen. Nis ceanníise le stacha dro Tommy Walsh berta cumad súilir fós deag leis an Counson chur a dro cín Seochuin O'Brien déanamh stachar bhaide há puinte feitige ach bhí seans anahan sé dán ar bhaid an sannacha. Ja, na choimert an bóta san higidir go raibh Tommy Walsh an chadistigh bhuacht in dobre sé amach ag Barry John agus anna fasé sin is tólam ó Páric Nínan bhí deis ar báid ach sin puinte anna háchtach dóibh. Puinte anna háchtach ar fad gan éon scór feitice le cháineo matéag an nós nó mar sin agus san achar cén a ceir puinte feite ag curtha á clia curtha lion Kilmacud na Croke spás inis ag cuman ó Kerins ó rathile dul ar nón si agus Conor Hayes a bre leis Savage a ríis há neart spáis an sothige Pádraig Nínan híos foin ach tin siad a dro mórnan Mac le ógaí gandát ceirh líon is trochad
Shannon dúr na fórne. A ché gimmert chomaha sa bhí riamh. Dara McGilligan. Casan se. A sé fósa treo leis. Nis cúna bh háiltige ó Gavin O'Brien a fuair an puinte son ó chéanamh. Nínan. Féchan leis stig, há Hayes a stig, há Tommy Walsh a stig. Mach leis a dro Barry John Keane. Pass leis a Nassau, go dro Carl Mullins. Lachúlaí lár na fórne. Inis há Tommy Walsh dridim me dro an de bhléine. Agus níl Tommy ró hásta leis an bas. Ach raig le Kilmacud na Croke. Agus ben trú a son mar ionidir go má shelbhach mad ar an líróid ach troch fas ar deire. Ja, agus seo an dain séar inis nuair a bhrisin siad ar luas ach iad máil go má tachan cín an bótas ach dain séar a gcóí nuair a bhain siad an shelbh thnáis. Nis spásca Cian O'Connor ha sé os cór Con Barrett agus well go sé carta. Gan éon tuairteach gan éon áite bh nechar an son ó Con Barrett. Ar sin well. Gan si Cian O'Connor taring hin sonige gan éon cheiste nechar. Gan éon tuairteach an nechar. Scor tú éigen across the Cian O'Connor and son Stolman routine across that. Níl Cian O'Connor ó hásta ach an réiteoir Aminu an free buite gut. Yeah, nós an ceann eile stolam ha sé lorg an carta dubhas dócha gur strac sé go talúna ach an réiteoir a bhí nuda. Nis ceann eile an so ige Shane Walsh, bula Shane counts on the láh a stáilim. Hugh Kenny attack Garrett. And I'm not na himróí ar ólas ag an réiteoir a bharcas. Agus na chúntaach é sin i gceiscin is rud a bhaine anmach a bheitthrólas go sa chrád idir chúntaach anmach an imróí ar ólas ag an Niall Cullen an réiteoir. So with the féchant an son Shane Walsh agus all in our fado Shane Walsh agus muid a dridim a dro le hama an chéad scór Ranóna de Shane Walsh. Yeah, ha scór fachtaige go chéan tosí in é seo Kilmacud agus nuair dhéchan tú ar irin Kerin O'Reilly, Jack Savage, Háfuint ó sér chicanna ach Gavin O'Brien agus Barry John Keane an 10 vertréis scóráil de Kerin O'Reilly. So cai siad na tosa eile huirta isteach san immert agus cai siad scóráil. An beag chá neomat a an breise gan an sam cúite begin. Ag deire in chéad le agus an líróid so a brise. Seochuin O'Brien. O'Brien a tuairt fé scór. O'Brien a féchan te dro na postí ach an ceann san chur ar fórí Kericín in is ar fóríl. A sé gairí leis ach a sé díach is féit bheisiúráta leis sin íochtsan. Ceann gairí de ríist tóca ag Ferris i dro Dan O'Brien. Mullen i dro Rory O'Carroll. Shane Cunningham istig i méle bhaid i Kilmacud na Croke. Ross O'Callaghan a cumad súilir. Rory O'Carroll an counts an arnais agus aslíocht éigen a lára chuirtin agus Cartig an réiteoir an bótas an strac Craig Diaz, Barry John Keane siar nuair dimig an chadbuig agus Cartig an réiteoir. Frustrachas an son there Craig Diaz. Imid an soha bhí Craig a lorug an kickséir chailse shelver ní roid. Yeah, beidir go raibh kickséir tíltaige Diaz rimir son. Nis Conor Hayes. Fechan de dron na Tully agus an scór fighting Hayes. Chéad scór Ranónaige agus an Barna leide ríis bhí sé tastáil. Yeah, déana sé sin más de Conor Hayes an sort imróir an lad seo gan dó dimmer sé le céirí faoi fé cúpla bliana hin agus más féidir le siúd cúpla scór a chaim siú ardíon a bhanín agus is féidir leis a bheith anna bhar fad. Conor Ferris mar se amach a dro sioflan a charíist. Níl an spruch aimse gas tuair sé sin shelbh harneis. The chuman ó Kerin O'Reilly Moran. Ha nínan séir an so pass Crean ó Moran. Agus nart spá seo scór nínan. Ceann ísisiil choristeach aige áfach. Or the heige das click aige Jack Savage. Seochuin Coffey. Coffey harneis leis a dro Pádraig nínan. Goodie Savage.
Tassan the Porkilo, Shella Fos, Kamatica, Tom Hoare. Captain O'Callaghan, Mihail Stigda, Harash Leshadro, Cormac Coffee, of all the son of Shachamel, avoid it. August Ferris, Titchin Joe Ferris, Com Brishi, Dro Keane, Barry John Keane, Leshanaso, Shin Hoskor, Assi Khalenish, Da Choman, O'Kerins O'Rahila. Agus Stoim Gulanadog Sheteg, Darren Kedla, Egan Raytor, Asalicht, so he is fine. Agus Han Nadog Sheterish with the Fechent, Na Himmerton, Sonne Don, Harisht, Connor Ferris, near Van, Bruin, Sonner. Yeah, Drochion about the son of Connor Ferris, Timigan Chadwegach, and Raytor and Ishaglech, Saul, Stolmer, Barry John Keane, Kimi, and Sahe. Kaigan Nurchair, Degan, Nugra, Bullet, Diana, Hagen, Tiger, Denegan, Hasheralish, and Raytorger, Hukshe, Golandach. Well, Shinana Kriach, Salad, Kerins O'Rahila, Varkas. It's Kintigra, it's Hanadog Shetige, Ha Lahama Rowan, Ach, V. Roregan o Kilmacud and the Croke Shinte, Huig Barry John Keane in his row, Dordashes, Hasha Honatalon, Arista, so Stavar Son. Willen Corta Buis and Brunta Barry John Keane ach Kademar Kriach Leshin Khed Lassa Le Quignomatanus Martian had 3 pointe fighte e Corrahan the Moon Agus Han Barna Light Han Barna Fosses and Farsper Foss e Corha Clea Corha Line Kilmacud and Croke Agus Shine on Fern Banishtiach the Haka Robbie Brennan in the lore Beshe Ray soon to Sostach Beda na Beshe Sostach and couple of Nomateric. Well, Shinnagan and score Lahama, 8 pointe Kilmacud and Croke, 6 pointe Common O'Kerins O'Rahila. Fáilte reiste fósta teachtar a glár tróna an dara cluthe le cheannis sin iad an glán ó chun de chuire in ag McCuillen ó chan in na gaiileh agus begin cluiche sin na tosú ag a lehuair trise 3 tróna. Se anna himúil an chéad cluthe an sa tróna in jobh Kilmacud na Croke contostic ar cilóir ach ní le nach chá fointe dara spóracha agus níl an chuéis sin éasca agus Kerins O'Rahila a chursúas anna chunstach amach rompa tróna. Camid súil na statisticí beidir ag a buinte se níos mód an teleh dálaid géil fuite ag Kerins O'Rahila an sa insan géad le ach seo go bheith inis mar sin, so chuig a hochfain géad an teleh ag Kerins O'Rahila mar champráidir dahad a dófain géad ag Kilmacud na Croke. Ach Tomás beidir an status simúla na kickin na séire atá géilte séideag ag Kilmacud 3 ag na Rahalaigh. Asan an spéisiúr fada bhí híl sé cín dó kickin sé cín diaga go tá chu bhthag ag na Croke. Nílsan maithe bhóhin in éachar sin fáid mórdóibh ganach tí cínta go bhthag gan na Rahalaigh agus fós na Croke chun tusaigh a chána Kerins O'Rahila fós a chluithe seo níl sé fé mar a cheapan muid ar fada bhí bheith Níor le gaiin script sús go dtí seo péis géile agus bhí cúpla seans ag Kerins O'Rahila ar cúil cean anna dhéana ceanna Gavin O'Brien ar dúis agus an son an cean ag Barry John Keane ag a deire. Gan doubt nor bhí siad great leis líróir stáis andar sé go fad. Sin cean ó Cormac Coffey chu an líróid is tean sin. Níl an rocinse go sé piúcú má Tommy Walsh, but an líróid dáir is te an cúlbáire nírá sé fé brúan seo just butún ach bhí Barry John ar an líróid go tapa agus ag an deire Pizza Jazz ach bhí an sean san agus Níl an rocinse cara bhí an cúlbáire ag déanamh bhí sé réasún de éasca dó ach béidir plan a úsáid den na Rahalaigh in san dara le. Se mar sin, so is ábhar búrtha seo bhí cinnte de Robbie Brennan agus le beidir go ábhar búrtha é comá mar cart go bhfuil Cormac Coffey tréis Shane Walsh a cumad amachchas an cluthe. Yeah, tá sin ciún go leor numbert ach go fáilbog ag an level sin tá sí ábalta cluthe áhrú a fáitis na súil a bhíhil bhí sé ciún sa céad le cear go leor ach sin go bheith níos mó síon sa darna lehan seo. So Tomás, le cad é de léver inis tréis trocanóma de eiscin, so bhfuil na Rahalaigh bio agus an féidir le brúráid an na cluthe bhuachant? Well, ach na cíise san leis an rodéig an san leis an máidúir a chaide titamúig. Cuidí sé chaide ardaisteachadí Tommy Walsh, há seans go móach sé siút coppla marc, machchan séadisteach é John Baideora, há sé sorta dribbleoid sá, há sé han chluthánda de Kerins O'Rahila go lár na huire. Yeah, tá na Rahalaigh amá ré chun catha Robbie Brennan fós a stig a caint, so is léir go bhfuil opair le déanamh agus caint le déanamh. Yeah, tá muid ag fannachtar Kilmacud na Croke chun an cluthe seo a chréicniú amach ach
tá Kieran O'Reilly go fáil on. Tá Michelle le Thomas near windshield galore úsaide as Tommy Walsh imil na Carnoga. Tá pass na Curtis Jack ach tá siad higgin tíh agus bhí her rí hamach agus iad a Wilkins. Mat tá siad abal a Cion O'Birch an landal as Jack an coolbeir a hían. Ní bhéh agad. All right, cúpla búm an nóir Tommy Walsh mar sin dhéanamh sé rudí anna himúil go Joe a cíimi conas mar a bheith insan dara le Kilmacud an na Croke go hocht ó Kerin O'Reilly sé trochanómad fós le teach seo chuibh Marcus agus é dá. Gurmagh lads agus cíimi an son well O'Connor a husig Cian O'Connor a husig an cléthe an ná Tom Fox a sé fós an Lort Puinte for sé tre sé nómad a chur tús Let's go na Croke Edan an Sotum Haunta Edan Churmi Hall and Keshan the lads Common ó Kerin O'Reilly will shit bio sa chogasa is kinte go well Tá sé bio agus an ráta Ebrew ha sé dochret ar fad mar chnucéad I rithe táirigh an sunna Graves I géirí agus ní ródar haar mulla bertain á riar an ní ra bhéin ocrasúnta ní ródar a gimmert dá chéalach an nómh Téra de dinach a ré tréfsin an olag ha sé go brú mar ha cuma a bhad níos aclaí ortha ha sé de gimmert mar réanad I gúnsaí mar réanad I cosan mar réanad agus tám tóca helóha agus is tólam bhfuil an cartacha cúpla cadár de chabhaisteach is tó beag na néróga chuisteach begáin ar canar ferris tééis an achtra déanach son agus an brú a chiméad ortha. Agus rud a bháin beide nafa luite nechar gon gdí som ranóna brise crína bliana se caite chréidir cléthe canis se srathe chréidir cléthe canis an chuntain níor bhd a cachtarcha agus gur bé sin beidir an rud a hád do máint im léana. Ja, sin é go dtír a ché agus víidir tamánta suas go dtí a cíimi de ríis cic séir eile géaltan sannacha agus sin an seachtú ceann díag agus néta tú é sin dhéanamh agus tólam bhfuil Kerin O'Reilly go mór an óachtar san éir. Gavin O'Brien, David Moore na gimmert nótáil ar fad. Well, Dublin scéil brunú gá chárta buí ag deir chéad le son gur magad Mickey Burden ban siúr ó láir han son his foin so mar se chárta buí ag Conor Hayes agus Barry John Keane ag deir an chéad le son agus mu den isise féchint Jack Savage agus é á chrú féin chun an countsa a hógant fu sé gáfuinte sa chéad le ha trí cín fachtan isige agus ha sé sin an barnas an leidethe ag tús an tarna le. Ja, ganach pointátar agus an gré stólam áirithe an tro áirithe an gré an son agus stólam hénig go bhfuil sé taú níos mó le Kerin O'Reilly an sa tarna le ach David Moore na ríis an sanna má ach an brise pucas ó an bótasóige Kilmacud. Ja, Cóim mar das an son nidir Shovlin agus Diaz. Dinta go maithacha an caidir bhchant O'Connor. Goodí Mullen, goodí Dan O'Brien, Lewis Savarsa. Trá leis. Conor Hayes I ddíirige stoppa. Conor Hayes a 4 pointe ag deire an chéad le so. Shane Walsh gan se bheith cuaramach. Shane Walsh a fechan chuin Keane. Dinta go maith caffí stoppa chuir leis mar se tucha séarna se dro O'Brien. Nish Ryan Spáisige Aidan Jones. Nish an passa dro Cunningham ar se dro Jones. Spáisige Jones agus pointe feite ag Kilmacud na Croke ag túsan darna le han barnathe leide ar méadthe rís go leis scéal chaáfuinte. Ja, stólam David Chúr de chosantóí Kerin O'Reilly I Joe Shane Walsh an bótas an rud a dag barna mór sa lár agus dahan Aidan Jones é sin agus rishe tíad an lár agus scór éasca golóir so cá siad súlachiméad ar Walsh ach súlachiméad ar na ladnile chomá. Tús maile an tarna le pointe ag an dá éireann agus an count sa brisin is dro Con Barrett. Con na croma agus Welba but job éasca ráine sin agus sin dá roch bhatún ó Con Barrett ag deirn chéad le tús an tarna le agus é ar buile le sin. Ja, agus cuma trécht ar hana héin agus ganach lehan chléthe méach ní dólam bhfuil mórrán fér a fás ar an bastas an hís ar an ort ach ní héin leis scéal é sin bhí sé cearta go lúba síos an chada fiocha suas agus tamáin chun cín. Conor Ferris, macha dro Rory O'Carroll. Iram roar de chidá Cleo O'Carroll gand out trábhlí in this trochad. Anna hahi ige. Shane Cunningham. Na smud a siúd had Dara Mullen a for halfpointe sa chéad le Barry John Keane I dtír stop a chuir leis an ruair sa. Keane a gine Mullen a ras leis an ish. I dro Jones. Stas chéim das is clickas das o Jones. Goodí McGowan. Far á clia
Rahor Ross and Banel Choma, Shane Horn, Nart Sposh and Ishan so Dan O'Brien. Anna Callach ag Tusan Tarnala. Shane Walsh sticks a Kunya. Shane Horn. Horn. Machen so a draw O'Connor. Cian O'Connor. Trustin she draw Aidan Jones. Aidan Jones a fechent la stig. Hugh Kenny. A rimmel na Carnoiga. Carl Mullins a Kamad Suler. Fine a Kilmacud and the Croke. Walsh and Isham off Engort. The Tortfe Coffee. Shelle Fosiga. Walsh, Tortfe score. Stachamel avoid a British Asha fight Kenny. A Tarangich Shira near Dinner Herson Ray Tor. August Asha Boyd. Sananga Hugh Kenny. Hand the hand. Half fight Hugh Kenny. Bader Smut and Alish. Achaner Nadal. Han Boyd a fight. Kilmacud and the Croke. Ja, Cadu Dorn Lauder, Hurlane, Chada Hagan, the Stach Marson, near Iriglish, Shane Foley, Dorn Hurlesh, Yin Hugh Kenny, no Talado, Kame Ra, Kimid and Son, Schliach, Ramikshan, Chad Son, Bert Cossentori, Erich Hitog, Dahanche, Gref Spas, Dagamatach, She Ishele, Anna Chreach. Well, I know train here, Shane Foley, Savoida, Force, Dyrig, Hugh Kenny and Counts and Hoytagus. Diarmid O'Sullivan take isteach an son a night Con Barrett and Chéad on a dí dinta ag Fern Banistíochta Cumann ó Kerins O'Rahile ag William Harman and Banistóir Dan O'Brien a trá leis O'Brien leis an ógan is semachchan so I draw Hugh Kenny ha hen fightige Gadísom Ranona ha hen dó fighte ag Lántasach Chlé na Grócach. Ja, agus Stuart Robbie Brennan Rimish and Glehe, you know, not fit to Jishbeh Brahar Shane Walsh, Inskachen Clegg, Gagach Imrory Ellis Shassif Sus, agus Neil Shedent again, and he's fair on far son of Hugh Kenny or Husach Lehe, Anne Callach her fad, Anna Chumasach. Agus las mud an hen dó edon, hashe trishve chofe Callach san immert, agus reached a cur Deshner foil das na Himrory Ella more himpler. Ja, Gadirach agus, you know, Tarlín Cheshin, being Imrory or Defrula, Shassif Susa, Glahi Defrula, agus Bouti go to Spas, agus Bouti Ella ni again Spas agut, agus Hashin a game shoe in the Barney and Nova, agus a Kriech no. Oh, Shane Cunningham, I'll Shapasker Mediger, Elik Sheshin Lashtig, done Buster Dasach near Yen, Marshan Sheikhin and Isher Foril, the Kilmacud and the Croke again, Head Counter Foril, Egg to Santarnala. Yeah, and Ishnuri of the Kerins O'Rahile Marha. An lábhan nóachtar Glanige Kilmacud in Isho Husadara lag as Cahashed is doch a grime scruggle of alter and Glehe saw Salamesh Royenach. She Fuinte Atra near Vacha Fuinte Atra Eglan Hama Rory a Bakach Rory of Vola Gavin O'Brien of Wochend. Yeah, didn't Gamahaga Gavin O'Brien Sinair on the kick in the Mach. Haynes David Moore and Annie Callach and Son of Mach. And give me Count Fada and Ishastakadi Tommy Welch. Young Gary Tokeg more Norfolk. It's a couple of platoon big Bonusa Hayenovig coming on Kerins O'Rahile Tusan Tarnalas August. Corncheshin stop le ein momentum no ein deshin of Echacod Brisha le Lewis. Yeah, better get the winters Kilmacud and the Croke. Shanaen diffricht is more Himshan Brew ha Kilmacud a cur ha should megri level elo Husadarna lags. Niland Almanecher game Rory Kerins O'Rahile and God. Agus Rodellen ar churnshid stoplo and son being desh ag Rory Machshir agus Cowra Churta Theo Clancy well farish in o Tommy Walsh. You're very Chartan Necher again Counson of Wochend Chusha Shinner Yeshis are for real. Yeah, and Carta Guts be Bert na Himpel ach naders kunna se a gramig shen chadsen ach druchjaun and Boutis and O'Connor Hayes. Ferris. Agus Dairglesh Craig Diaz a Chaim Shoe. Diaz and Isha Fechin Chunkin Mullen. Os Corey Chéile Corrick Mullen. A Casa Fowler Shoot. In Jairton Council Hogan Topic agus Irene Lesh. Dan O'Brien. Ivra Cahara Raumach. Dra Cumpordach. And Sons Natusa Choma Diaz. Mullen. Shane Horn. Goody Rory O'Carroll. O'Connor Lashtigda. Inishlas Moda. Passela Dro Diaz. Skirrin Sheshin Wig. Agus Love Moore Lauder and Son O Diaz. 'Agus Kinnile Din of Ag Niall Cullen and Ray Torrance. Agus Rodellen ar churnshid stoplo and son being desh ag Rory Machshir agus Cowra Churta Theo Clancy well farish in o Tommy Walsh. You're very Chartan Necher again Counson of Wochend.
Carta buí is stáile ma tachtan so the Diaz. Agus lábhláidir, lábhard. Agus an Council Brunton chéad ceann a brunú imróir ó Kilmacud na Croke go Branona. Ja, man hóca leis an réitor seán slítha sé leir leis na himróirí a míú dóibh go chéin cinenne há dhéanamh agus is tólam go gáiríonn sé sin chuann sé leis an immert. Neil Cullen farmánach. Is sé mar réitor ar an gluthe canis srathe I rainn a dóidir na gailí agus ros cumáin. An Council cortha trasna an bhaide. Agus dinta go maith ag Dan O'Brien óg. Ja, cá sé brú suas in éis a bharcas cíimiad an son an bhd ar numar go spáis agus iad techt amach leis an gaiid agus tá gom sún sé déanamh istóach a sé róas go de Kilmacud an sa techt amach leis an gaiid. Me gabhain agus fear an spás a haig sioblan an Council na chuirteach a dro Cunningham. Agus hitse chun talún agus seochuin mórn ceann ísisiil tóiste crín a dro Savage. Savage agus Jones I dúigh stop a chur leis. Fós isteach an socha dro Hayes. Hayes a gealú ó Mullen. Hayes tacht harneis. Jack Savage leis leis an gitóg harneis I dro mórn. Slascéim os cór Sioblan ach an Council buite ag Conor Ferris. Ja, agus imróirí chéirí ó rathile siúil siar ní léana brúch an cín agus well an Council an tála an boutas agus é aimse ag Carol Mullins ach da bhéta dís cad carta chur isteach sos go dtí sa tarna le níl an cad carta dul isteach go dtí Tommy Walsh isteach go dtí na tusa agus tá sé róas go de Kilmacud. Mullen an lántasach híos an sofuin híos fé ardánaí híos óig ach a raigló dro Aidan Jones. Jones a fechan isteach a dro an bhaide ha Cunningham istigán. Jones fós a treo leis. Jones strachech into dóna postaí agus an taction dinta ag Aidan Jones. Sin an tarna scór inis don lachúlaí ar chléas an dá ceann sa tarna le. Ja, stolan bhfuil míad a fiscin go bhfuil levéal níos irde aclaíocht ag ledan a bhlá clia agus tá sé anéicáilach an sa darna le. Tá sé de meic seach buinte chun cín inis agus fearile teachta stachan sa Ben Hanafin de chéirí nó rahel agus a haníon na stólam an bhanistíoch go gaithe sé áirithe dhéanamh agus gortú stólam a chorasta Dara McElligott mar bhí sé seo go másí céad le gortú a chorasta. Ben Hanafin takeisteach an son ar sé puintis a chluhé Derek agus an chosúilt an scéal go méid Tom Fox a takeisteach chomá an áid Shane Horn ach mar a luig dán an son héanna trí inis fachta ag Kilmacud na Croke gan éon ragra an éair ó chuman ó chéirín ó rathile. Buirte go Savage fechan sé leistigh. Savage ag sleanú leistigh de Aidan Jones. Savage a tuairt fé scór ach bra forist de Ferris sa bhaide de Kilmacud na Croke. Agus a rís ledanna Troilí siúl agus ledanna Kilmacud na Croke lán de rith fós lán de inibh. Jones a bre leis na líróide sechuin Walsh. Cháineo mat déag mithe sa tarna leagus in chéadúir dún Shane Walsh a lua. Jabúntaach dinta ag Cormac Coffey éachmad ciúin. A cháin líróid fós aige, há Walsh fós amach leis. Há Cian Sayers ó sa chóir amach aige. Agus trochíireacht an son ó Shane Walsh. Agus bhí trúr da cho lecha leis stig da cho maith ní bheith siad simpeach sásta leis. No, an carta go a bharcas ach há an spás ann inis cíimiad go bhfuil ledan na fráilí a trécha agus be sé dachar agus ledan na fiseáilt inis agus imróirí den scáir a mín sé ag Kilmacud seo duine cá Tom Fox tá Cillian á séir a mín se chomá agus gan dót Paul Mannion ach ní dólam go méid gála siúdan óh. Well, Shane Horn a fágant na páirce sé puintis I chéad le treis na nóma déag agus bhí aní eiste gar bhaid a chomás I chéad le an taction dinta Robbie Brennan tuair bula bus mór da cíimiad an son Paul Mannion ibar a fá ibar son fé a hocht a thir a rám siúd ach a chasútar an scéal go bhfuil an seacéad mór a chafaige seachas an tracksuit agus beidir gur córa é sin fé cé cho aclí is a hán fear céanna fiúhain rimis an chluithe bhí sé tógad neart kick na séire ach ar mór an rithir siúlaige
agus beidir lethúlacha cluiche canis creibh chomórtas na héir na hanahin. Ruair úntachan sa ó hana faníteach ar an ort le coppla nómatnos pastas a dro Savage. Savage a fechan isteach Cáhfuil Walsh. Seochuin Walsh, seochuin Clancy chomá. Úntach ar fád ón leidóg 8 mbliana déag dhís ar scoláir de chuid neh Benildas an son is still organ. Agus job má dintige. Fé mar a dhéanse I gluiche canis sláin ar lehéadí Niall Mitchell agus Luke Loughlin. Job má dinta rístin overga ar Tommy Walsh. Ja, dhéann sé go maith an bótasan chuna cheart a thuirt Theo Clancy, há sé a fála a cheart an so agus is tócha, you know, dólam sé ón na cuimhlintí son sa chéad le. Diarmuid O'Sullivan, tunna dí tacht leis. Savage, Casa Hernash. Cúna bhailte go, Cian Sayers. Seochuin O'Sullivan, Arish O'Sullivan, Dan O'Brien os a choramach. And it's a pass son as a Dírige chora dro Gavin O'Brien. Ach Seochuin Diaz, Seochuin Kilmacud and the Croke, fechin sé leistig, Ceaun, ha Shane Walsh on, ha Hugh Kenny on, a Machleo. Seochuin Cunningham, Hugh Kenny. Goody Diaz, Goody Cunningham, Cunningham Spásige, Schlasheim. Agus in ish Curnshid Muilish and Immert. Agus Takiach da Haltica, Agus Faitica, O Ben Shovlin, Aidan Jones, Sayer, O'Connor Sayer, Andy McGowan, a Rilla Stigda, Seochuin Diaz, Fowler Diaz, Dearchlas Mudden D, Agus Beg Desh, Eskin Saw, Ega Cunningham, New Shane Walsh. Under de hele tachterstach in is de Kilmacud is stolam agus in de gúsáid an bíseach Diaz a tachterstach san immert níos mó Cífá go bhfuil an luas sun fós aige agus beidir Tom Hoare atá chaire níl sé cho town is a bhí sa chéad le. Cíimiid an son, ha Conor Casey a tachterstach, tá Cillian O'Shea a tachterstach, agus Aidan Jones agus Ben Shovlin a fágan a barca. Annach le himmer ag Aidan Jones go har a há fuinte feitige ón immert agus anna ag cála chón immert chomá. Agus Dar O'Connor ha sé siútach isteach chomá an áid Tom Hoare de choman ó Kerins ó Rahile. Agus han Leroyd an son ag Shane Walsh, so Shane Hogan an kicks up. Kerins ó Rahile mé amach an gléhan is an a bhór agus tíis críoch úntach a chur leis an géad le bheith fásúil go dúchadí semá is tinnar a griccan agus tús úntach leis an darna le chomá. Sin go díreach é a chaisiad mé amachchas an gléir ar fad. Dair gló an Barnes an na leidú go puinte ag tús an tarna le ach leis an gicsa ó Shane Walsh. Well, han Counson chur chlé sa fórílige agus well, dint drochjaun ní féidir an rodile ráfé sin. Drochjaun ó Shane Walsh bheith sé súil na cínsa nach chur sin drasná gan éon stró ach blian fadas doch ag imróir idir chunté leis an góras nó atá ní léon sosáil gan chuide agus sin stoch diasporach de gór láil ach beidir go bhfuil sé sinna chuiristeach ar Shane Walsh leis beganín. Chafanna sé dúintear fad a thuirt agus há sé dintagan godísa sa dráchtcht do chorma cafi cad é mar Haspántas bhuiig siúd chun súil fíor géireach mad ar Shane Walsh gan dát cafi a bhí haar lear i Dubai a annach raibh chomórtas ar fad immerthaige don goban 7 pointe feite godísa am líanaige Tommy Walsh amach den áde ach briste go deas ag Kilmacud an na Croke agus Cillian O'Shea an son fear áiclia a buchan na caide Erin Risha agus cíimiid an son Tom Fox sell a feitiige siúd in chéadú am ranóna. Rory O'Carroll agus a churson isteach Dro Mullen agus deir le sé chur dro Diaz gardach na caide go hálinn ar fad agus an ceann chur isteach sa spás a dro Shane Walsh. Sáit is a chuine mar sé amach leis. Dro O'Connor agus an ceann inis ag Cillian O'Shea. O'Connor a ríist. Cunningham. Agus well, ha Aidan Jones fós ar an gort. Ceapas greibh an gort fáca ag Aidan Jones ach sin ibre a seach sin Aidan Jones so na mértí chin tú
Céhatréis an gortaágan do Kilmacud in na Croke. Is Dan O'Brien ar Nash Goody Aidan Jones. So me leis scéal sé Andy McGowan a dag an ghort an Norsan de Kilmacud in na Croke. Aidan Jones fós ann. Is Shelliv ag O'Connor ach slónaí an Leroydwig. O'Connor fós aige áfach Ilan Ghéir agus an Council Tomaintige tras na Cuilí agus 8 inis chur haar fórí le Kilmacud in na Croke. Hantanas mé an gluhin is dan nach raibh Robbie Brennan de Holland tastóigh siú go do máine dí se raig mar hadúláán mór eile fós rumpa sa chréibh chumárta sa má airíonn lán cléis á bhuachan. Ja, stólam gná roiig lán cléis á bhuachtan tá bharcais ach tá sé de gimmart an inna ar an barc na chléthe canis inis na himróíonn san na agus fiúháin nuair a han tú i buint le héadí Andrew McGonagher fanéilhleach ia sin you know, an banistóra rá ní láat cinnte géin ar an bhuireann sa agus ceann mabbuat an sunna stigige Tommy Walsh. Tommy Walsh, Love Lloyder agus an Council buit again héad scór Ranóna do Tommy Walsh mohó scór Theo Clancy is dianta go deasa gas héad scór fight go le nach mór féhin ómat édan. Ja, agus dianta go maige Tommy Walsh in ufdi. Ha sé gimmart an ról son níl an cadaha amachtarsteach agus a darna le níl sé harmola bertach nuair a chain sé Shelliv Marsin ha sé an ha dain séir a buint leis agus sin é an rud beidir nachfuil agus na tusa heile de Kerins ó rahile. Well héna na fuair sé gluthe canas craibh chomórtas na mún ó sé héna dós a chluthe Rimerson agus fear fíor chun túrthach ar fad. Nis Fear Shriley i treo Gavin O'Brien i treo leis an Council Corha Nasige dro Conor Hayes agus chá ceann as I chéile inis feiticha agus an tarna ceann in jobh feite ag Conor Hayes. Ja, agus há úmachas doch a bhíidir na gola soscudí cúp do nómata hen agus gáfuinte das fachtacha a charíist ha sé choéis go de Kilmacud an chada rúmper amach an spás a hacha. Gáfuinte an achar 60 second do chuman ó Kerins ó rahile Seochuin Diaz dinmhisteach ar bhaide Diaz leis an asóg tomáinte idir na Cuilíige agus chuann sé sin stop playing momentum ón goman ó Shriley. Ja, agus just ní chuidir golóir brú an bouta son ar Conor Ferris nuair bhí sé tógant an kick amach agus chluisidir an chaid suas an clíháin isteach sa lár agus golóir spás an sunnaige Diaz a tróid an lár. An the eile prapáil an son de Kilmacud in na Croke cíimiid céige díireach a thuca gisteach a gceann Tamalín Barry John Keane a hatréis bheith anna ciúin sa tarna leasa. David Moran fechann sé leistigh Seochuin Hayes a bheith se Hayes a casa cháfuinte go dísa Savage trí fuinte fáilte Jack Savage gach ceannacha ó chican na séireach sin ceann áling ón immert agus sin trí fuinte is de chuman ó Kerins ó rahile a nachar cháin ómat. Ja, ach ná lig de Kilmacud adul suas an farcan is cíbín an sa choirmíocht úntaach ó Jack Savage annach réach é sin a caiisiad brúin is a chur Conor Ferris gan scuile dómh ceann garad sin plí a chur amach. Well, Seochuin Luke Ward takeisteach an áit Cian O'Connor is a caint féin bharóg sa riimiis an chluthe Farróg mac le Peter Ward a bhuaig bán ile éir na 95 a bhíoch ar fanéil á clí chomá agus anna chasúta ige leis an ahar agus tóchaí úntaach riimiis ach Farróg agus fuair sé deis i gluthe canas craibh chomórtas láin agus deis a gháilte ige inis i gluthe lechanis craibh chomórtas na héireann. Robbie Brennan banistóir Kilmacud in na Croke i lúr agus i béic agus i túir tróircha Dáim Rory 8 nómat fácan ó mar sin an sa ibarc a Croke an féidir le Kilmacud in na Croke cluthe canis na héirna rithint an tarna blian as I chéile Shane Walsh sin is se féchant I dró na postaí neart spáisige omarcha spáisige agus sin scórálinn ó Shane Walsh an chéad ceann ó nimmert agus 23 nómat methe. Ja, bhí immer díreach leis déir don boutas agus an slí a choch sé isteach an chaid son kick clót ar fad ó Shane Walsh agus tá sé ábalta sin í dhéanamh agus mar a luas hénig creúnta karma caí a cumad súlars sin é chéad ceann an nóbhagé an immert.
Conor Hayes a crumma dinta go maith again counts in the Wild. Agus an pass took again Idro Mullins. Barry John Keane and counts on Curristach again male avoid the best shot down Sherach. Agus Conor Ferris a current Dornish and Gownson. Agus well Neil Lochtakiechta coming o Kerins o Rahil Sastlesh and Guinnessson agus here the Gimpy. Agus a gref kick Erika Tiltica. Yeah, I get Raleigh gur structure go talune nor vi sé san air an bouta sonach. Nadar nor ir bin imrori agoni number scala chéle. Kimi an son love teampler Jack Savage na vi Jack Savage a herring she's choma. Cartigan Rator. Conor Ferris and son gone in Brewer. Agus and the Carter Horton Rator Niall Cullen Hasha Dullistach son agus Hasha Crokes na moir cool will gachad all right Romer Sastelish and Guinnessson. Yeah, I mean Sasta agus Rhys Marlush o chéine bhead on. Ratorach the úntach dinta ag Niall Cullen o hús an chluithe. Yeah, agus stólam ní raibh vinnic chin tú é seo Carta buide Jack Savage tuis go raibh sé á thuma hénig agus dócha ar thór cicéirce agus Cartigan Rator stólam. Nish Conor Ferris, cool boy, Kilmacud na Croke, gan éine Coréim Brewer, agus gan éin down o gan éin Struss. Conor, agus Dera tugann pass wig, agus ríist. Ní maith an bheith díreach isteach ar éin imrár a bhain, ach is siad sunna botúin ná tá síhaint I dheiscin dó de cool boy, agus jo siad scór wig so, ach fiúin an deis Rimerson agus current Dornish in the roid san gan éin Brew an échar, agus cai sé fálamós na rudí so mar it's rud mar sin a hála ag gluthe canis creachomart na héir na nurgi gine cíl chua. Carter fada go tugad ar roig an chaid sa deire ar fada agus gan dó Jerome Johnson a daimsí gan bád a cinúnach san nach Gavin O'Brien an a hóca le seo nó brehin sé línta díracha há sé mór láidir tapig agus séirchi ceile gnótha again is de Jack Savage. Jack Savage mar se Cera faointe feitige, cuaig faointe feitige. Cera Keane o chicanna séire ceann á nimmert ach sin botú cinnte ó chúl báir a Kilmacud na Croke Conor Ferris. Yeah, agus Ryan Carroll a tachtaisteach is fear láidir an son de Cian Sayers agus ní léon dóach go meise de chur cad na mór isteach go imil na Carnoige an sos na cuaig sé nómatí darnach a péro de fácathe. Na Carnomat nó mar sin fáca agus is cinnte bhfuil brú inis a churacha ar chiicamach Conor Ferris buirte go deasan son ag Darragh Mullen. Dinta go maithig Ferris a chaimsiú ach tucha wachacha a ríist Moran I ddíri gé luó Hugh Kenny fell dinta ar Moran tug Shane Counson go tapú brú a tachtar dinta go maithig Shane Walsh. Shane Walsh inis I duine bhisteach ar bhaide ha imróir le stigda seo chuin Ward I duine bhisteach ar bhaide Shas céim ó Ward agus anna ha bhaide ar fad ó Shane Foley sa bhaide bhí beidir omarcha ama ige Luke Ward in Shane Walsh an rud cartan parts a thuairt chuige ha sé feite harnáisiige Ward ach don tarna huair umrán na Shane Foley sa bhaide da chuman ó Kerins ó Rahil an taction dintige. Yeah, so bhil den sco dhéon go chéin imróir ó Kilmacud an cinenne ceart an bótas an Shane Walsh anna feasisteach ach sá bhil den sco Shane Foley agus creúnta an áíire. Slas céim mála nó Luke Ward a dusach bair an spás a chohúda héanach an son. Agus a ríis chmad sé is le bhúil sé go cruige ach anna há bhail ar fad ó Foley. An a handscript Shane Walsh I géisteach le Tomás ó Flathart a riimiis an chléthe agus rá le Walsh an pass a thuair trig. Ach a ríist anna chréadúint tilte ige Shane Foley sa bhaide. O'Carroll. Tom Fox. Fox inis ceann íseal chur Dro Ward. Dro O'Carroll, trí nómat nó mar sin fáca an so ag deir an chléthe adán tu cumachúta gan second agus beidir an inimid roint play chur agus cuaitimh maidir le lecht na himire de chuid AIB agus TG Cahar. An pass son ó Shane Walsh Dro O'Carroll drove Tom Fox leis an so bhil níor éirí gló báid a cháilt a chá puinte feite ag Tom Fox an tonadí agus current sin leis an bars. Yeah, chomá le bád agus an difriíocht a déanta gan na fiúna den son óhanana ar seach Luke Ward agus Tom Fox agus dain sé a buint le go chéan duine agus cíimi den sá ríist an deis ar amáda Shane Walsh
Luke Ward leistig den chun cheartúirta dhéon sé go chéanra de gart a chana hábháil san á Shane Foley. Ceann san isteach a dro Tommy Walsh. Brise sé seo I dro Darragh O'Connor. Harnash sé dro Walsh. Walsh I tuairt fé Clancy. Tucha sé harnash sé dro Barry John Keane. I dro Savage. Harnarts Bosch and Soig Hannafin he is fóin mach Irene Savage Yeshkint. Ach ní Irene agus Brishigan Council Raisha Yeshis Foril Edon. Multi le hol ó heh lech na himmer de chud AIB is TG Car. Ja, vis tóca le Ryan Tim Rory, Michael Mullen, Stola Manach le Aidan Jones, Frahas go raibh Shane Cunningham agus Darragh Mullen chomá agus gandóid Hugh Kenny, bad is chá faoin time sé ge ó heh Kerins O'Reilly, Stola go raibh Sark le hí an sunnig Cormac Coffey, David Moore, Tommy Walsh Gahara agus Gavin O'Brien. Well, kick him and son O'Connor Ferris agus Curhiga Harrison Dave Line agus well Druchion Cart. Ishin Leroy and son again Jack Savage Kimid and so on the Ella Tachtistach Porrick Purcell Tachtistach and out Shane Cunningham. And it's job ma Dinta Ege Cunningham agus Midridin Midro Chion Scribe. Well, sin de gluhin is imre Kilmacud na Croke in Riana agus Gadisa nílach trí voide Gaeltica sa de gluthe son. Níl an taction hart and so fós ach. Tommy Walsh dul an ard Clancy Ovrisha Buirtig Barry John Keane trau leis an ceann chortha síosaige agus deire roig le Rory O'Carroll lúla sin Council. Shelvige Casey, Connor Casey, Ishel le drum Mullen, Argam Lashgale Ward. And a dog Shea taking right tour. It's Kimid Bader on Tarngich Keen Chuntalun and Son Edon. Bach sé díana istólamach. Istólam na jog son cha Rory O'Carroll an cad agus Cartabui Gavin O'Brien. Cartabui Brunton son Gavin O'Brien. Agus under the Ella Tachtistach and so Shuchoin the Stoilum Garoid Savage about. Agus Garoid the Tachtistach agus Connor Hayes a fuck in the park a half into fight to Ega Hayes. Agus Cuig Nomad Ella a Vega Gwyn and so a Bark and Croke Shane Walsh Dinta Gomahaga Galoiderga a Hain a Hur Oscar Coffee Pass Biog Glote and son a draw Porrick Purcell in Chachistigla Truch a second of Martian agus Shell of Kaitiga Erin Leroy Kikamach the Shane Foley Dirgan Council Honga Tapwig Roher Ma Dinta Egaroid Savage Hias Fuin Hannafin Shawalesh agus Someone in the Negan Yancy Harrock Barry John Keane agus Hugh Kenny it in the Fowler shoot. Cormac Coffey. Stoney and Sha. Lashtig the Casey. Coffey the Savage. Savage Leshin Naso. Trust and Saugus Bossiga Darragh O'Connor. Nish Mullen Idirg stop a Horlesh. Neenan. Harnash and so Edro Garoid Savage Augustin Taction Dinta Ega Savage Leshin Getog. Ja, na faointá Savage an bout san íl seach díireachtacha isteach agus it fós a trid Kerins O'Reilly chun a cheartúirtóibh tí ghánómad go le fáca inis agus dá bhéad dí spád a tapig a gháil a leid curcha sé brú a caiisiad an fuinmh sunna chiimad ar feig roint nómatí eile. Conor Ferris mar se an ceann Derek Chusha and Leod Harrison Devlina and Council. Dirige a Choradro Casey a Harisht. And it's fair to be sure to pay drum a Horigai Kilmacud and the Croke a Glehe Canstern Diroshi the Stacher Kikamach Conor Ferris. Ja, ni lean out na les sonach. Is tolum nor a von Kerins O'Reilly and Chad just cashe de a Chavestach ni hen vas pointy dovenish. Hanyo mat Faka Niall Cullen the Tort couple of slack pressure the Humman o Kerins O'Reilly Jack Savage and Leroy in the Laviga. Cuig Fuinte ag Savage Gadi Summer Hanona
sé faointe in isfachta ag Savage an barna leide go ceire faointe agus gáneomad nómad go lenú mar sin fáca. Ja, caiisiad brú suas in is ar an gicamach mar a luas brúchar Conor Ferris rud éigentí dhéanamh nach testín muigi dhéanamh agus golóir imróí thuasaige Kerins ó Rathaile caiise amach fada. Ferris á bhóla fada amach a dro mór an ábhrise ceann eile buirte ag cumann ó Kerins ó Rathaile. Spás aige Hanafan seochuin cín a fechan leistigh Cáhfuil Walsh din sé nabhair de Walsh ten sé dro nínan. Savage I dírig sleanú leistigh do Ward foul dinta. Nis puintan so agus an barna leide go trí. Ja, stóla mé, tóg do fuinte, chur brú a ríist ar an gicamach. Nis óla mé lua ach má bhíon có scóran so gon beg an brise. Nis leis an gitóg Savage á bhóla sin gitóg an barna leide go trí nómad fáca. Ja, nis á brú ar a sin trí faointe as I chéile is os na drathracha Savage le gáneomad an us. Ja, agus golóir dína túrnar a bhéon seanteach an slú a lúraigh an sahanis agus an brú ar fadar Kilmacud an iléon dót na leson. David Moore na béca gur na himróí deirgéad a chrísa. Amach a dro Lárachart, amach a dro Moran, búirte go Moran, seochuin David Moran, seochuin Firráilí, fear sin mar foul mar as a líocht go Ward. Cal Moore isteach a dro Walsh in ordes, Brishin Joe Savage, dinach fowler, a raig leis sin immert agus lasca, tucha ag Dan O'Brien den Leroydson, saola John Devlin agus beg deishaváin eile go Bader. Ja, caiisteach bhí deisiúntaach an son dimig na cosa ó Jack Fechar sin do Gramú, de léim do David Moore agus ceann eile son istigh ó Tommy Walsh agus cíimiad an son nadidir an lagach lábhar a chos ach hitse. Is Jack Savage, mar bhí adán ará is cinnte gohfuil báid a tastáil in isio. Haga chéine is stig a rimmel na Carnóige nach mór ag Kilmacud na Croke ag cumann ó Kerins ó Rathaile an féad le Savage agus Firráilí rud éige nach háiltin so seacha mé a báide so báide ar an líne agus lasca tucha ag a foiil an lánta sach Dara Mullen ar an líne do Kilmacud na Croke. Chada mar hachtaníir ó chumann ó Kerins ó Rathaile seohin gici seacha ríise adán. Ja, fechan son bádóra tacht amach céchar dorn leis nílim cinnte Mór an ar an Bader líne an bóta son iver a cehardíobh Dara Mullen i glanan na caide amach a chrid Kerins ó Rathaile go dtí an second dornach agus creadún dómh ní a bhéna sú leis an taspánta sámhatha ach Kilmacud na Croke go bheith gluthe canis na hhéir. Well, adán sinné gcuid an léach na himre, sinné Hugh Kenny léach na himre an de chud TG Carr agus AIB agus annach le himre go héna dó feitige so chuoine ach bhí se anna cáil ní bháin na scór na cinúnacha ach nuair a bhí gá le obair na gapala dhéanamh bhí sé sásta dhéanamh agus bhí anna hóca leis go háirithe an son riimiis letham agus just frahas go bheith siúd an difríochta ar an dairn. Adán, nó hebh Kilmacud na Croke de beisiad bortha sa fihin nómad deirig ní raigh lo ach trí faointe breise a gháilt agus ina chuine son dhéile ar cuaig sé faointe do chumann ó Kerins ó Rathaile agus déach an ceansa a bheith cailte go bhfuil cinnte cóscóir géilte Bader fé cheann scríbe. Ja, nar Harlan rud céanna dó bheith gona cilchuan éirigh agus caiisiad fála muig ach ha cúpla seachtaí chun is chun ó brúar na rodí son ach tábhar le déanamh ach is dólam in éire hir hail bhuaig an fearnas fear achas ar éigen é. Is a réigen é, is cinnte agus is féidir le William Harman agus ar an banistíochta de David Murphy, John O'Connor as Paul Ryan is féidir le bheith anna bhórálachas anna bhródúil as dhin a gcuid imróí nó go háirthe tríis brise crí na bliana seo caite. Seo goibh an scór deir, Kilmacud na Croke beisiad sa chluthe canis don tarna blian as I chéile, héna cethir déag agus son, cumann ó Kerins ó Rathaile, ceithre faointe déag. Hugh Kenny, I mean, last-minute goals have been, I suppose, a source of nightmares for Kilmacud Crokes, especially after last year's All-Ireland final. You had to face down the chance of a last-minute goal. Your lives must have flashed before your eyes once again, but you came through. You're through to the final. How does that feel?
Yeah, no, it's unreal feeling. Obviously, hard luck to O'Reilly's. You know, they're a great team. They put us right to the end. We expected it to be a 1 point, 2 point fucking game, sorry. But we got there in the end, so we're just relieved. And you know, we said all week just about giving ourselves an opportunity in 2 weeks. So that's what we did today. So we're buzzing. It's probably no coincidence that I think it was Dara Mullen, who is your full forward, who picked the ball up off the line right at the end there. Another superb defensive display. That's 5 games on the trot, no goal conceded. It just seems to be a mission this year to be so defensively strong, and to, I suppose, the scores will also come at the other end, of course. Yeah, no, you know, the threats they have, it's big Tommy Walsh inside. I think Theo did a great job on him. It's not an easy job at all. So credit to Theo, credit to the lads at the back. We said it'd be a dogfight back there. He's so good in the air, and we had to respect that. So I think to hold them goalless is a great credit to our defence. And Hugh, you went in 2 points up at half-time, but maybe not having impressed that much. 1-3 at the very start of that second half. You just tried to retain, I think, that cushion right the way to the end. Yeah, I think we pride ourselves on hard work and doing the basics right. And I think for maybe 10-15 minute period we're on top of it, and maybe for 10 and 15 minutes we kind of let ourselves down in that regard. So we said at half time, you know, we really have to come out, and usually the team that works hard gets over the line. So that's what we said to ourselves going into the second half. Well, congratulations, you're through to the final. Is to Leach na Himmer and Sheltron on the Hugh Kenny agus Kevin O'Toole Harcan AIB of Running Gradam Leach na Himmer ha Well, Cohordichas Hugh Kenny is our Leshkale as na Hascanilach Hickfada Ladog. Agus fecham in isher scale and chlay, and the Deshna Lewis a chlay via Kilmacud and the Croke Voide. Ach, Dera Darglon Head score a halt of shoot O'Hien O'Connor. Try Shane Omet. Agus, well, Knuckerman son Hugh Kenny, Kademar Huncher, a dog and Varog son. Havlian is fihid. Agrahorach Jeff agus Robert by Neil Homa. Agus Hugh Ian and Taxon and of. Vi Deshna Kinte. Coming on Kerins Rahele Hubla Voide, no come and Desh son no Barry John Keane. Ach Shahan Voide a 4 Kilmacud and the Croke, on 10 Voide score all Humran on the Mia, the Shane Foley so Voide, a Hashan Foden son and Desh son Danach, O Luke Ward, August Famar Loomer and son, and Duran no David Morn, ach on Lawn to Sach, Dara Mullen here and son, August a shoe the Curstop, Le. Kerins O'Reilly Derach. Shinny on score Derek August na stats fad on Glasgow Hugh Kenny Femar Lewis Hennado Aidan Jones and Lachuli or Clay la Pointe August Savage and Son le Shach Pointe the Kerins O'Reilly. Kadai Clay, Kadai Sheikh Rashkutsa of a heel. Top Bannister na Forna, Robbie Brennan Lingen. So Robbie, I suppose semi-finals are about winning. It doesn't matter how you do it, you're through to the final, but your assessment to the performance and the team, the way you played here this afternoon. Yeah, I suppose the first thing I was delighted to get back into a final. Coming out of here in February, we were obviously very low, so it's pretty special to get back there. I'd be very disappointed with aspects of the performance, and we've a lot to work on, but they're a good side, and credit to Kerins O'Reilly's for pushing us all the way. Yeah, I'm going to throw one stat at you, Robbie. 30 frees conceded by Kilmacud Crokes, 8 by Kerins O'Reilly's. How do you read into that? I know, I'll do the old Premier League thing. I won't say anything because I'll get myself in trouble, but I know, let people judge that one for themselves. It's a crazy stat, crazy stat. You think ref is hard on you then? Yeah, just madness, some of the decisions. But anyway, that's for another day. He'll have to look at that himself, you know. I thought that after half-time you were a different team, Robbie. Would you agree? Yeah, we felt at half-time we hadn't played to our potential. I don't think we did in the second half either. But again, some of that's credit to Kerins O'Reilly's. But look, semi-finals are hard to win, and just delighted we got through it and we're into the final. I suppose we had spoken before the game about Shane Walsh's impact on this team, and his impact, while it wasn't inconsiderable today, he was quieter from a scoring point of view. I mean, it must have been such a relief to you to know that you have so many players. I think you had 9 different scorers there this afternoon who were able to step up. Yeah, and that's great. It's like you said beforehand, if Shane was held, what would happen? And that can happen. Coffey's a very good man marker, did a good job on Shane. He had a few chances that he missed, but overall his work rate was very good for us, so we take that from Shane all day, yeah. Nice was the one imponderable that we're all talking about here on the sideline is Paul Mannion, who didn't appear for you today. He was in amongst the subs. You have 2 weeks to get him ready for the final. Will he be ready for the final? Yeah, look, we hope so. He's done incredible work to even be back out in the pitch there today.
I'm not sure he's human, some of the stuff he's done. He can be, I'd say he's ahead of schedule, so we'll check. He'll obviously have to check in with the Dublin lads as well, and if he's okay to go, then brilliant, and if he's not, he's not. We've said that all year, you know. Okay, so just a quick comment maybe, Robbie, on things that you'd like to get right and improve on for the final. You said you weren't happy with maybe either half here. I suppose aspects you were happy with. What are the things that you didn't like that you think you have to get ready from the there were certain things, the game plan that we tried to go after that didn't happen. Our press, breaking ball under kickouts, getting hands on loads of stuff, and none of it transpired today. So we've a huge body of work. Whoever wins this next one's obviously going to be a top-class opponent in an All-Ireland final, which you'd expect, but we've tons to work on for 2 weeks. And a chance for redemption after last year? Who knows? Who knows? Maybe last year was the chance and we missed it. I don't know. These two are two very, very good sides. Shane knows Mike Cullen really well, and I've seen a lot of Glenn over the last couple of years. So it'll be tough either way, but look, we'll be there anyway. And I'm glad you're glad you are, I'm sure. Thank you, Robbie. Gormagad Cogordagas that Carcalor Marshin, so Brishla Togat Nishagoing, Kilmacud on the Croke Street, okay, Glow and Clown, Nagas McCullen, and Clahella, a tap Tracia Brisha. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Put on your dancing shoes, dance away your blues. Clifford Tosless, Rahmur Noah, the Chlor TJ. Big Mike Denver, David James, John McNichol, Agus Louise Morrissey and our downflow, Agus Krishad Bet Omahoidi, in a Hinadoin, Gach Shachtin. She was blue, she was sad and crying too. So I told her what to do. I said, put on your dancing shoes. Chlor TJ, Demont, or Lehwit Sishalai. While rising energy costs are affecting us all this winter, it's important everyone stays warm and well. All of us are already taking steps to reduce our energy use, making changes where possible that can help reduce our bills. Government has put in place supports to ease the burden on families, households and businesses, and will continue to monitor the situation to protect those in difficulty. For more information on available supports and energy-saving advice, visit gov.ie/reduce your use. Trust Dettol this winter to kill 99.9% of cold and flu viruses. At Flahavans, every bag of our locally sourced oats is packed full of potential. For recipe ideas and inspiration, see flahavans.ie. No matter what winter throws at you, you can count on Lemsip. Whether it be headaches, fever, chesty coughs or sore throat. For help fighting your cold and flu symptoms this winter, look to Lemsip. Get even more value this winter in the Sky Sale. With the lowest ever price for Sky Broadband and Sky Q at an incredible €38 a month. Get super reliable, super fast broadband and Sky Q for your apps and recordings all in one place. Yes! That's Sky Broadband and Sky Q for the lowest ever price of €38 a month. Now that's value you can believe in. Search Sky Sale. At Ulster Bank in the Republic of Ireland, we are continuing to close current and deposit accounts, along with some of our branches. At this time, if your notice period and your deadline has passed, your account is now queued for closure. All personal and business account deadlines are fast approaching. You must take urgent action. If you are still relying on your bank account and in need of more support, please contact us immediately. Visit ulsterbank.ie, your local branch, or call 0818 210 260.
B, proud sponsor of the GAA Club Championships. Shaheed and Zaumanish, na tegen kan spelen, Crave of Wochtend. An déadú riamh sin má conan curtha sin trú tala honor. Days like this don't come around too often. Our first college championship and only our second ever county this year. Is she the known common Watty Graham to the Ghana Curry Ola? For years, people said Glen had no character. We're underachievers. We're mentally weak. And no leaders. Today, we're Kings of Ulster. Se an me Conor Carville agus cuman Watty Graham an gláin a ceúra a ríis tránóna I tain agus McCullin na Gaillimhe atá an aige chéile le cáiliú de chluthe canis pelle na Héireann. Se well Kilmacud na Croke mar sin cáilethe ní gan dua caithfar rá in san géad chluthe le canis an so tránóna agus speisi de gimmert in san chluthe canis den dara blian as a chéile iomid amach saravad cé bheith gló I gceann caiiciise. So ling tan panela lanu in Taraig, Tomas O'Flaherty agus Gary Sykes agus mar ekin se vedan McGarald take she so muske trocht durte agus e roiter who san edan de levenish. I mean Shakyan chartevek. I mean farper being ketle han of akko ma but besha shani han of meg. Ja, stoch Dakar leef kartegal ter en gauns istolum imrori den sko an da hef nilen tahika veren staatje so Shinrod Moore. Con is dairig láthar in an olog is toch a chluhídú chlánacha an trénáil an corchaige ach rimis an olog hí an dair na macht anna bhahar fad agus braham go bhfuil imróí den gá ón dáthe fiú an cuiblinn son timppla lára chuirt be sé anna himúlar fad. Tá annach chuid cainte fé McCullin an slí imríonn siad an líróid Gary go dtugann siad tríd na línta go muinn siad úsáid as an lámh níos minicí nás an cos. An nimríonn siad a slí eile, a bhfuil plan B a come an bhfuil plan A a gobar? No, tá siad go maith agus compórda ag déanamh an rud seo agus le bí fearáilte bíonn siad ag déanamh gach lá agus tá siad déanamh ná le trí bhlín. Níl má cinnta go mbeidh siad déanamh aon rud nua inniu ach beidir ag déanamh rudí níos tapúla ná mar a bhí siad ag craobh connacht mar baidh sé ag tastáil aniu an an glen ba is acu ba an glen ag titim siar beidir agus beidir gwaith siad ag úsáid an kick pass I wad níos mó ná mar a bhí siad I connacht mar tá an park I wad níos fearr ná mar a bhí siad rih an nolog. So beidir na kick pass núsáid but ní bhaith siad ag úsáid in plan eile ormse. Tá an dáirn se annach asúla ní chéile an fásatá take ar a hamáis gá craobh county, craobh cuaige an taobh, brise tríd le déanaí fór na maithe faoi ís agus mar sin de. Ach tá ní smó brú ar an glán ná fémar atá ar McCullin. A tógan pointe dá nach bhfuil éon taithí a ceachtar fuaran ar bheithe go buinte seo. Chuna sa léir siad, chuna sa hóga siad an brú sin. Se solma ó fiachantéing lean. Stoch na ní éon tradiisiún buachanta chu riamh sin siad. Ach le déimlíon an nuas fé sé díag na minúí fé féhéan. Tá craobh nóla buaite có, agus sol go bín anna bhloch cura anna có, agus ní bheith siad buair mar eolir a láin of stom. Tá Spáin ar an nuidig nuir a buachara a craobh canis ola a bhléon se caite. Sol gur áthóra do éidirn a hagan na se ríis agus buachtant ar an rám a bhuaigara choí na Héireann agus an so bheith take na se bar go Croke. Nus dim idir go húnta ar fad an lásan, agus bheith na súlis an rud céanna bhhain neomh. Agus mar a dúirt Michael Warnock in agalah an nachholí láir rinne seachtain a dúirt sé, we want to be seen as great kickers, cosúla Crushvic Linán bhí sé caint fú agus mar sin de.
I mean, imrin sheet in actually, not imrin, it's very low, immert Oscailte Mariana and Mark Hart agus Arigel Kieran. No, immert Crua agus Dian agus Cosentuk Fe Mariana the Ornt and I Kilku. Tá bhaidir don céis go acu agus tá an taithí aige. Tána himóí acu a bheith ag úsáid an kickpass agus mar dúirt mé faoi mar colin tá siad an snáis ceart tána a úsáid. I mo thuirm se, bai seans ná an kickpass úsáid an nniu, but ní bai sé éasca. Beidir go bai sé titim siar agus ag úsáid an kickpass. Bai cléad an céis go agan an nniu. An gá ar an tá siad cusla céile agus tá siad ábal a garú díanamh. So bai sé simú cén sort plan a bhai acu, but bai sé simú gandát. Now right, Begar have falla Cosentuk of Risha Shears and Clown. Mahashi con Dultry Dublin scale shot, Rod the House Simul Maraduri, Marhachi Casula Nikeda, or have Crevacha Kuiga, August Count Day, a Tachan Saltish Ledeni, a Fecher made a Haburta, Egan Lown, for Ish, Kui Crev Count Day, the Tamad of Lintonus, Kaharas Nikeda, Egminor, Hominor Maha Freshen, Egmacullen, August Shahid Reintas the Himrory, Emma Bradley, Tonish, a Treshu, Mar Imror Bral or Parka. So Shahid the lads head on Famer Ahani the Renis, August a Nish, Tashi the Bunton Air, Egga Buntisha, August Gashka Ayan of Maliki or Orklo. Yeah, August Kaigavil Galore, Dina Sachuman, Hobrodulas, the Himrory, Shaw, August Ham Kintigavil the Himrory, saw Anavech the Rina Sachuman, Stocha Yin on Traina, Loha Fui, Shakimi and Sun Connor Glass. Ach just éachtach retar fadnor a swinin to her Kerikínas Kerim Crev Minur Ola Asichéla agus an chodar a raig agus fodar Chikín foi Vlénas fehe so tan mienach tan commasúnta an is hashed Shincher an sahe barca Croke agus caigavil an common chobrodú lasta. All right, well, Kimi Kane Flan of Egg lads na Galva and so Tranona and you've ear imro Russ Camoin Dom Kennellan at Eganis or his shoe the Gazelle Larbrian Tars Lashane August the whole 40 Maliki O'Rourke Nice Loha. The preparation has gone well. I suppose every team's the same at this time of year. There's been wee flus and niggles and knocks and one thing and another. But no, we come here with our full panel and we know it's going to be a massive test for us again. You know, my Cullen are after coming out of a very competitive championship in Galway football's on a high. So we have our work cut out, but we're here to put our best foot forward and see if we can get to an All-Ireland final. Yeah, they've gone well. Obviously, it came into a period with the winter flu and few bugs and vomiting bug, and I suppose we hit a hard spell with weather as well, so a little bit broken up at times, but we got over it anyway. Club teams don't get that many opportunities to get through to an All-Ireland semi-final with the chance of getting through to the showpiece event. So no, the boys are up for it. You know, every day you go out, you try to have that same intensity, that same work, that same will to win. Hopefully you have that today, because I know my Cullen will have it, and look at us, I suppose we'll see that in an hour's time. Glyn obviously are the favourites with a lot of people. I suppose we have a small bit of experience. The lads from last year with Galway, Sean and Desi and a few of the other lads, they were all up here with Galway last year. We have a little bit of experience within the squad, but there's a lot of lads as well who this is all new to as well, and we'll just see how we get on. Well, they're very strong, very physically strong team. They're good on the ball. They don't give the ball away cheaply. They've a lot of runners come from deep, very strong runners. They've got the inside men as well. They've Walsh and Keneally. A good swag canter agus be kudze no ben woril is trimme régiúne goge alla agus a bulan no nacht goditse be gan sneachta no flichneachta halle crochte in áitsaí. Ní bheith se bailach geflacha régiún goge Lion feic mu meascan go chréibh sí glána agus múril scapi. Ben tochta nacht idir céimháin agus 6 Celsius agus 6 goi vesra no goi ropanta in níor go in níor a dú agus 6 goi láidir no gála goche cos cósta a nacht. Nis a marach tá silabáistí agus múril bháistí galta agus ríist titan chuid is trimme a régiún sa tuaisceart agus sa níorthar agus be chuid gan múril gíomhdúil halla crochta go mórmór a goge allam ach tá tréifsí gala galta freisin go háid a régiún a goge Lion agus ben tóchta marach idir cheirchéim agus 6 Celsius agus 6 goi vesar na goi ropanta goidhá cantarach 6 goi láidir nó gála goche le cóstaí an deisgirts agus an éidir. Well, sinna bhfuil go chósaí amsir a faoi láthir achanis seachagaí GAA Bew. An Amsir Loirach TG Car, na Evergreen Health Food. Door Crokes are a good shopping or evergreen.ie.
You don't play club. You live club. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. I Borcan Croke Tranona Clehecana Shamona Social Nahair and Bally Giblin o Harky a Tardaig Iski o Hande Ligi and Clehetos Nuig and Karu Urach Leg Agus and Son Begoni Nisteni Ege Shacht Shit Turin o Vuyo and Ig Moinalin as Limnach Shini de Forna Hasigeri Heda Clehecanish Idervanach Naharan. Shabbat Bielsham mar Vring Lloyd agus mar Ashling a gach imroar fad agus lehet na tira Immerton sa I Barcan Croke agus Hamidna I Lauren Einig le forna Soshracha agus Ider Vanacha na tira in Jovamoint a Morach Pell agus an Taction Galer I Barcan Croke. And so Lum Era Davelina ta Tom Kenny Harkey agus Mark Foley o Limnach agus Mark Erigidal she is Iski counter Biog is Schligach. Níl it's an kaint of who tachtach le canish cén chance atá conyo. Well, níl mór an kaint no cara fuhu in éachar caimera go bhfuil you know balevaki giblin mar rona cochinte agus tá sin feralta tá bhí siad ag an stad céine nád in ag Moncoin an Norig. So níl éon brú riascig a caig siad an Beijar an taspant was furfa a haspant in ocht chunan na cléa vóchant. Well, Tommy Cogarda Imrory Valley Giblin and so Gavaimid and Bulla DP Shuha Tom Madalohisha Vider se Cléhe Canish and Vlin Shakata Tashi the Rasherish and Tahishin Kecho Tochtach Satasha. Yeah, Tashi on a Tavok Tagalor Tahi Egg Bally Giboon you know Kyle Shiran Cléhe Shin Puinte One Tevlina Hunta Concha August Tashi de Gimmert Soshar Ard he is a Cork Taresh Astructur August V Glornish Nafurin Shin Taresh Immert Idervanach and Blin Rivishin so look Fuig Shiran na Cléhi Galerium Lina I Kirkig Shakas and Cléwan Russell Overs Taresh Umbresh so Tagalor Tahi Dara Flynn Markeen so big chance who to come and Cléhe short of Oakland. All right, but Dermy they've begun in Marshin Fuin Da Erin Cowell she'd Lunaha agus Marshin Hain Marshin De Lieski Marshin Tashits on Lunaha Ishliga Harta truck a kilometer sheer on Brave Baila Agasid Bulte le Bruch an Atlantic agus Mada le Bali I Giblin well Clubby Chud atá Lunaha Lasmo the Valavish Dale Garrett the Kyle Behna Agasid and son I Gaunde Horky. Shahid na Tari Marshin would Bally Giblin attract in the Glehecanish Horky and son Kerach leha Asikela Burtika a mask Kyle and Horig a Glehe Lachanish the Hernshin for an Askildara Madala Iski will clear the shoot nave Owen a Glehecanish on Haunte Riv Trichle Ella Emerton a mask Bala Gar Shin Championina Gaileva August Kilburn Gwales o London Suchleha Lachanish. So forma léirethe ag an dáir in na tachtaisteach in Gléthe Canish agus bhí focail níos slúthe a gcuinge leis na Banish story. Yes, we are better prepared. Okay, we have had a real good run in terms of championship games. So we had, 11, 12 games last year. We've had another 11 games this year. So we're very experienced in terms of our team, our setup, our players. We're very comfortable with our game. So, and we're 2 years in as a management team, so again, that knowledge that you have, that understanding of your team, we're definitely in a much better place. And Timror is ahanta atá goibh is tóca is Andy Kilcullen. Now, beg Ballygiblin treis fechan der Andy Kilcullen agus der siad sinnéan fearra in the scorena. Má camadan siad Andy Kewen and meg galore score in the Savurina goibh. Tá an Imrory Hernain Ian Mai, Rory McHugh, Mikey Gordon, Tomas Cawley, Joe McHugh. His cards galore. Goals are massive, particularly in championship games. Any team that gets a goal, it's a real boost. So we do concentrate and focus on trying to protect our goals, protect that full back line. And look, the players, as I said, they are conscious of it. We do try and get players back, flood the defence as required. But I suppose it's no more than most teams do now. Nobody wants to be conceding goals in championship games. Will she dóchasach
Yeah. Okay, but an múhic sibh an dólat. Mar is rud mór é de sligach, níl club a sligach treéis All Ireland a thuirta bhile hena. Se gan áras a bet mé beidir go bhfuil dhéanam star an jobh is cosúil le cuideé. Se hin dara trostal an scéalaigh mainter iascí an sa farc an Croke. Bhíidir an sa an gábhíle is a néideag de cléthe canis pelle na Kerins na sóisiir chaileidir an lá úd ach beisi de súil go méid mallart scéal an sa tróna. Agus gan áras de bhainter bhaile í giblín bhíidir sa an bblion se caite. Don cléthe canis an rád na sóisiir farír níor chuig rudaí ina bhábhar in aig múncáin. agus í búta har a trastar míúta. Trána tulan ba ceap for cólainn agus tá. Tansa seoir cól agus tá cóte ag Dean Murray. Agus tá sí sin búta har a trastar. Ó, tangáil tachtinta an cama bhí sin in déma. An adó gearnach séta agus réis tíma Robin is a seachtó. Tá an patrons in the món chain. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. We're geared míle fáilte in seog an neta mé na cheol agus a chreic a fin na seaartní tamachróin. A writ an tra by Kiltry ar níos Honeyfeet, Blondic Rory, Diane Cannon, agus the Henry Girls, agus tú chinnar fad an chríanan an seo a litir Cannon. Ach, ní sin an tain le hairp imid go le fud fad na chundaid le héiste le Paula agus Melanie Houghton go to Steve Cooney, Fergal Scahal agus Ray Malloy, agus Manas Lunny le Massam Hain, Kelter agus Leichhardt an Headsky. Too many older pedestrians are being killed on our roads. When we look out for each other, we keep each other safe. Unpost Money Current Account gives you the power back. So what money power do you want? The power to become one of those organised people? Sounds like a lot of work. Not really. Money Manager is the new budgeting tool that does all the work for you. Amazing. How about the power to freeze a card you can't find but know is around here somewhere? Oh, that's cool. I'd like the power to put away my spare change. Not asking a lot, but with automatic roundup you can. Take back power over your money with the Unpost Money Current Account. Nuair swinamid an bhucail chúram, swinamid bhaná. Nuair lauriamid faoi chúram, ní swinan éon duine ar rira ars an unad oibre bhfuil fragarachtí chúram air. Ní ceiste bhanan le maná a bháin chúram. Banan chúram le gach éon duine. Let's reimagine plastic to green our world. Repack. Team Green. Reimagine. Get your shoes on, come on. How are we late again? All gone. Little savages. Oh, I hope no one sees them eating these in the car. Come on. So, what's our favourite? Way too tired for that, Bat. Pizza? No, they'd chocolate for breakfast. Veggies in the pasta sauce could work. And we have a win. Tá tuismóireach cruach is féidir leat a bheith níos crua, bu a bháin gach lás túthair tú tús níos faláine a fáiste. You work hard to keep your mouth healthy. But wait, does your toothpaste work just as hard? Oral-B Pro Expert Advanced Science. Ordinary toothpaste is clean. Oral-B toothpaste goes beyond clean, not only attacking bacterial plaque, but helping to prevent its regrowth.
preventing issues dentists check most. Go beyond clean with the toothpaste brand dentists use themselves. Oral-B, brush like a pro. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. sé Cayman Flynn ón Irvi an réiteoir den géad chléthe an sotran ón inniuobh sé mo a denna cathab an euro leis an bheirt chaptéin Bernard Feeney ó Iascaigh chléan son agus Fionn Hurley dheis ó Bhaile í Ciblín. Níl an irid san glíthe séad a sé Hara bheith fuaran a barc an Croke tróna. Seo chuibh na fórna, tá si ag brion tires. Se gur mágad a bhí agus lá th lehan nó bhéidir ihe ag go buinte seo na fórna, Tá sama de bailí í Ciblín mar sin gan nach dianta gan maní stíocht ó na mór ar chuile hóraigh sa chléir le ceannis agus aon duine díag go bhí gimmar nurig a tas nó nocht. Sa chúil tá Christúna cosúd agus éad cosanta atá sprúnathe go má gan aon chúil géit le chéad a chléthe agus chuirhata san tuisc a Austáin captain Fionn Hurley gimmart agus Mark Keane peileadóraigh zamánaí le Corcaigh beag Hurley le Andy Kilcullen agus beag san Samuel. Leis se lár na parcatá Ryan Danigan agus Cillian Roach ar ghuiine sa daine ná hostaigh an urig agus an son an líne le hosaigh seo. Fuinse uafásach mór scórna, Dara Flynn son ar hefna live de sé chéad a chúla chuig chléigh a siúd, Joseph O'Sullivan os na pocan na séra, agus Shane Best na chumá go leor scór na feitigh a siúd, agus peileadóir eile a chud chorcaí Cathal Mahony ná ar fád an urig, tá sé siúd a tasnú tí sa chúine. Bad le fearn Iascaigh mar sin well, hí buama hacasúd ar a ghail Kilburn sa chléthe le ceannis, hí áratáin agus táfé Gavin Conley ní hosnóise tá Fionn Marlian istigh ina áit. As cúig hiige se déúr don bhirdansa de háideach ar fuaid bhil ar chuma séna gróna Malai a meas na gúla hin son, agus Jimmy Garden sa chúl féin agus Mikey Garden bert facta se manisteir se hitúd chumá. Éon duna díag don bhirdansa ar an hinseir chligiig ina meascan san Róna Malai ónrúm a gán agus an bhertlar park Cálaí agus Kilcullen. Nis maid leis de tosa istigan san Mikey Garden hana bheith éfachtach ferra ar an pellet ligi chomá. Thomas Cálaí tá héana héanaíag feitigh a siúd, ní leanús mátach go bheith Andy Kilcullen an fearr, 7-3 le cheadach le nuas agus tas nóid captain na fórna Bernard Feeney ar na mínse ghóibh. Seabhal is fear ahanana is dócha ar Mark Keane ibar a séile bailí í Giblín mar felladór an fear a daimsigh cúlan bhua tréistó tachtarás ón Astráil in Aikirí ag lethe le cheannis na mún cúpla blian ó hin. Cé chomás atá sé mar amónaí? Well, look, better look goil anam mar pellador for sé coolhúntuk I gwyna Kiri bliantó hin hí sé stráil ach tá sé ag dul a bheos ag immert imani ag tá na skille ag dul a bheos, you know, mar therefore nu a bheith tú ag immert sóisiir I gomparad sínsir tá sé a bhad níos fearr ach look, big sé ag dul a bheos a seamach. Now, scéal mór le Iascaigh ná go bhfuil Gavin Conley an gnáán cúlaí ar lár gortú tanán na chuiristachar James Weir bogan sé isteach ón cúine. Yeah, go hundún imríonn sé sa chúineach an istá sé mar ibre trí agus tá job olmhór le déanamh James an nocht. You know, tá go leor luas aige ach is job aní a frúil ar fad mar lán cúlaí lár mar caiith tú gach rud is stúrú agus you know, an cúlbáire you know, ar a thuirtó chumá, so anna job le déanamh James an nocht agus big trúnachar mór ag point leis. Now, Dara Flynn, a bhuaigh craobh na hÉireann cúpla uair le Corcaigh faoi is anna hácht glachan leis. Yeah, simróir húnta cé scuin le mé bliantó hin leis na fearn forbart hí sa Corcaigh, you know, tá an rud goléir aige, tá gábán ór na hÉireann aige faoi fethe, beidh sé gimmart Corna Fitzgibbon I seachtain, níl sé an panéil sínsir Corcaigh grí seo ach beidh sé mlína, beidh sé gimmart sa srá, beidh sé gimmart sa comórtas sa Sáraigh. All right, Andy Kilcullen, now fecha gí ar an lad seo sé anna bha fáilte scóranna, bhuaigh sé all-star le sligach in níana chomá, so tá luach mór buint leis. Ardim róna sé Andrew agus you know, an príomh neascraigh an dát 8 gúil agus né buintas troch a fáilte ges an achtas go dtí seo, so anim róna ar fad a caiig sé anúnach a chur idir na tosa go léir eile go nocht. Ok, gur má go bhuachalí ar as chuid sa bhrion. Se agus salad a snómid nómad ciúin sin sa ina mós de fádaí Palmer a chuig ar lína fearna an deir seachna Secate agus mar a cínteamh bhí sé ina gá ar chúrsaí pelle agus amánaíocht ar C103 FM le blianta fada ón deampel nua ó rúchas a múine is St. Brogans an rohan na Boundan agus buint nach beagaige le cuman ánathe na claise an son na Corcaigh
agus tá mí de cuioine bhniuh hain agus ar a chlán. Ja, but a mask na naibh go raibh aige. Mar sin fearm na hirbhí Céimean Flynn atá mar réiteoir an tágan tránóna Colin McDonald agus Kevin Parker chunta éintrama an bheirt bhairlín sa de chluthe ceannis sósir amán na héireann bailí bliain ó chorcaig iascaí ó chunta ligig agus tá sé fuair fanaideach glas an sa a barca chrócaig níbheh san mátá ó choréin tinis ar éon rinne en duine den dracha imreoir in san amón réiteoir cintiúgul go chéanad na cheart. Michael Rice Williamson agus tu mí chuige ag gceann second nachtán réiteoir tíon stitar a chahabhaisteach. Bailí bliain ar agla mi hiiscnas na gansa dearaga agus bána agus a siad atá ar an núnsaí láireach bán bhil lá na Parcas ús Dara Flynn mar a dúirt ceanna chúla chuig chluthe sin éon cúigiú ceanna isis fachna géisiúd cháthaigh dethaic in beidir nadidir na Marcíní in an chéadróthir. Yeah, tús ionach ag bailí gibna an sin féach an sin ó cabh amach Thomán Marcín a raig ní raibh aon rud ina agna cúla crothú agus rinne sé é sin féach ar Flynn dúsáid sé ag neart agus a curb chun spás a crothú cúil ionach agus tús ionach. Se tús má ag ar rá láidir na núdar an sa agus thar éonar deile heasta go Michael Gordon go seachanóid ís cúil lua ach tá an trámlaí táirlathe agus caiisiad íochtaíanana bhínis ar hecht asa cúpla bóta television éon buachil. I mlíonn sé Lárna Parker ar uairibh chomá Dara Flynnach rách raibh iléirn faoi fitheige agus déach sé an tríú bán iléir na bhuachtain tránóna seo chun Andy Kilcullen. Féhrú an son chuis céim las mud an lín an son ag James Mullins ach an stitar stig agus an stitar son glanta suas féin barc ach ní léon bhrún sa ar Rory McHugh. Simúlan son go bhfuil Fionn Connolly a go más suas féin barc ta iascaí. Yeah, rinne Fionn an a bhathair fad chun an fox air a bhócant an sin just dúsáid sé a curp agus bhí sé ar leachchasa chun an líród a bhócant an sin so seansan isto Andrew Kilcullen agus tá sé Harveh tábhaach ní léon áras ach tá gach imróir an an bhíseach amach an sin agus tá sé Harveh tábhaach an bhfuil freigra ag na héascaigh inis. Iascaí na Fernán mar a chunig bhfuil Erigansi Ferma in the Monsa é seo agus bhfuil son leis stig den gúla tá chéad scór fachtaige. Yeah, anna habhachtach ar fad, fair play dó. In aig na gaoithe so sár scór agus tá sé sin Harveh tábhaach inis tá súla going go bhfuil siad socrathe síos inis. Poc amach bra fada, Priscilla le buachtain dun sa. Cahala Mahani Selina Lán tosach sin ige bailí bliain ach sin dianta ar ausar fad agus Thomas Cawley a goscail na bhuailí a tamáint ísisiil aige. Brún son ar lína Lán chúil. A chéad a déanamh go má bailí bliain san ó thuaiscear chorcaí. Nes mar sin ceann ard, lapa sin to nord an son. Cabhair a bhahan son again lechúlaí lár ón rúm a gabhain. Trí chraibh ligig as a chéile búte ige iascaí an son ó hain ar nas mar club amánaíocht a chuaig bliana hen agus mar a chéintsibh tá Donal Hanley agus a choileacathe scuiteach ige seo. Tábhaach a ríis chun an puc séir a bhócant go hátha nuair a bhín an clibbert ar siúil tá sé tábhaach go bhfuil tú ag bhócant go háid na clibbert mar sin. Puc séir tóca gur Rory McHugh agus ceann más a sin Finian Cawley. Gaffa chun cín an son, agus a cainte chun cín, tá Marcín fágan a dhéige tá san dianta go hálainn ach trast an bháide sin trúa. Yes, trúa le Andrew an sin ar Finian an sin deis ionach agus
a cliste ar fad ó pucks air, Jack sa pás agus sin an fág a chrochiig siad an sean sin. Be finin cálaí lech na himar a gluthe canis chonachta agus é hénig agus ag ráir i gimmert le síintear chligiig. Ceann san blanta chun siúlinn san ige Fionn Connolly ach gan éon bhrú fen spéir Ryan Donegan. Smachtathe go deasan suniste agus ar éistin módíireach ge Shane Beston 3-3 a gluthe canis na mún an lá is táilinn tréiste pósa agus is lé go léirí go réitíon an pósa go bhailis. Yes, our score ó Shane Beston an sin. Smachtaigh sé an slíród agus cast sé go tapig agus fuair sé an scór. Anna gháil san air an sunige Thomas Cawley. De bhíar mátá an stitar a chágant in na dhéagus beag na lá fuair beag an teangaháil luchtach tátaí. Nis mar sin ceamúr grí sétar hefna láimh a cléan san a ggé Rory McHugh ní mó ásásta bheith sé le sin. No, ní bheidh sé ach le chuna bheith féráilte tá sé tharbheith deacair leis an nghae an seo agus féach an gháil ionach ó Thomas Cawley an a bhathair fad agus ar an drochúir just cail sé an líród in íag sin. Mar sin puc amach ag Chris Noonan. Lár na parca suas an trasa. Bhí sé a gceistan san ag finin cáil sin a chur fáil de choileachaí ach tá ceann san tamáintisteach ar hefna láimh diise an trasa agus ar fóréalaigh Ryan Donegan. Yeah, tá íscaigh an topic leis an puc amach tuigeann siad go bhfuil fearr sa bhreise agus tá siad ag iarraigh éad úsáid go háirithe in aig na bhuithe. Sin puc amach má feachtaigh Rory McHugh fuair héna héan sa chluithe le cheannis. Machchan sa agus búirtisteach ísio le Noel Kilcullen de háir leis a bhearsa Andy. Tá neartaige siúd inis an Cooley, James Mullins i Kilmacud sé Mullins atá cuitar siúd an slitar cuirta trasna an chúil ábhar beag ar hefna láimh a clé. Yeah, tá lán deisina cá ag tús an clé seo nílach Shane O'Mead, beagach Shane O'Mead imethe agus tá siad ag fáil na deisina. Agus níl na chumir gúil an Coulson treis curastáibh rámhór. Agus iad a gimmert i gcuineann na gaotha stóling cé bhfuil sé deacair léamhar an nghaesan. Is seachúin Dean Barry. Búirte fé dhéhannas aige ach cuma an a bhathair sin leis tig an gúil é chlé faoint an a bhrá. Sár scór ó Dean Barry mar a dúir tú tá an gcuid cas an tamar fad agus dú seáid sé an gcuid just chuir sé an líród suas san air agus an sin heasta sé thar an trasnáin. Nis freagra tastáileo íoscaíach blocáid an sco an san hail aige bailí ché bliain féchar sin chéire chéan de focan amach búirte aige íoscaíach decreachtaí aige bailí ché bliain mátá óir bhain trusan aige Barry Coffey. Stan Bannister Michael Gordon, the own Ravil's Hochtiag agus an éidir ach tuisc anach da gnóve Sasna dag sin posten son a chair nas loirach skiláling ige Andy Kilcullen son. Búirte stachan sa agus